बरान रहमत में आप सभी को एक बार फिर से खुश आमदीद। आप देख रहे हैं हमारी ट्रांसमिशन, और इस ट्रांसमिशन को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन किया है सर्फ एक्सेलर कोका कोला ने, पावर्ड बाय टैंक, ऑलपर्स एंड डालडा। माशाअल्लाह। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाहुम्मा लअन क़त्लत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। नाज़रीन, आज का दिन किसी क़यामत से कम नहीं है, और आज आप सब जानते हैं शेर खुदा, दामाद पैगंबर, अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की शहादत का दिन है। और आज फ़िज़ा, हवा, आसमान सब सूना सूना है। आज ज़िक्र अली, शहादत मौला अली अलैहिस्सलाम पर हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे मेहमान मौजूद हैं ज़हीर अब्बास साहब, बेहतरीन शायर भी हैं, नौह ख़ान भी हैं, बेहतरीन नौह ख़ान हैं, बेहतरीन आवाज़ से पढ़ते हैं, बेहतरीन अंदाज से पढ़ते हैं, बहुत बाअदब हैं, बड़ों का अदब, छोटों से प्यार। जनाब मोहसिन हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तीसरी शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, यकीनन वो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं, रोज़ हमारे साथ इस महफ़िल की ज़ीनत होते हैं। एक बेहतरीन अंदाज से पढ़ने वाली शख्सियत जनाब शेरी रज़ा साहब, और बेहतरीन अंदाज़ है, बेहतरीन लब लहजा है, हमारे साथ चौथी शख्सियत रोज़ की तरह मौजूद हैं। आज भी इस बज़्म में अपने ज़िक्र खुदा, ज़िक्र रसूल, ज़िक्र आल रसूल से महफ़िल को मुअत्तर करेंगे जनाब हसन बिन खुर्शीद साहब। और हमारे साथ मोहतरम रीमा खान साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। और मैं चाहूँगा कि अब आप गुफ्तगू का सिलसिला, या अगर आप कहें तो कलाम से शुरू करें। जी, मैं चाहूँगी कि आज जो तज़किरा होना चाहिए उसमें कलाम से ज़्यादा खूबसूरत हदिया हम क्या दे सकते हैं। हामिल ज़ुल्फ़िकार, खलीफ़ा चहारुम, अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली मुर्तज़ा करमुल्लाह वजहू के फ़ज़ाइल और मनाक़िब बेशुमार है। आपका नाम अली, कुनियत अबुल हसन, अबू तुराब, अलक़बात मुर्तज़ा, असदुल्ला, हैदर कर्रार, शेर खुदा, उनकी ज़ात का तज़किरा इस वक्त चल रहा है। मैं चाहूँगी कि हम अपने अल्फाज से उनको अक़ीदत और नजराना मोहब्बत पेश करें। शेर खुदा के खून से रंगी है घर खुदा का, हाय करबला से पहले मंजर है करबला का। ये जो आपने अशआर पढ़े, यकीनन मैं आपकी कैफियत जानता हूँ, ये नहीं आपसे पढ़े जा रहे। ज़ाहिर है जब इंसान के ऊपर गम का गलबा तारी होता है तो इंसान के अल्फाज अदा नहीं होते। ये मौला अली अलैहिस्सलाम से मोहब्बत और इश्क की दलील है जो आपकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। कुछ तबीयत बहाल हुई तो अगर आप कुछ। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी कि मौला अली अलैहिस्सलाम का शुमार उन अशरा मुबशरा में होता है कि आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का आईना है। यही वजह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली के चेहरे को देखना भी इबादत है। आप अलैहिस्सलाम कुरान मजीद के हाफिज़ थे, कुरान मजीद के माने और मताले पर मुकम्मल अबूर रखते थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा। हमारी ये नशरियात जारी है, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए बरान रहमत। हम कुछ ही देर में हाज़िर होते हैं। बरान रहमत में आप सभी को एक बार फिर से खुश आमदीद। ये नशरियात आप तक पहुँचाने के लिए हमारे साथ ताउन किया है सर्फ एक्सेल और कोका कोला ने, पावर्ड बाय टैंक, ऑलपर्स एंड डालडा। हज़रत अली अलैहिस्सलाम की इबादत का ये आलम था कि आप जब नमाज का इरादा करते तो आप अलैहिस्सलाम के बदन पर एक अजीब सा लर्ज़ा तारी हो जाता और चेहरे का रंग बदल जाता। आप अलैहिस्सलाम फरमाया करते कि उस अमानत को उठाने का वक्त आन पहुंचा है
جسے آسمانوں اور زمین کے سامنے پیش کیا گیا، لیکن انسان اسے اٹھانے کی ہمت نہ کر سکا۔ بغض علی کی راہ سے لوٹ آئیے جناب، ایسا نہ ہو کہ بعد میں پچھتائیے جناب۔ ثانی علی کا لائیے تاریخ میں کوئی، ورنہ کہیں پہ ڈوب کے مر جائیے جناب۔ حضرت علی علیہ السلام کا ایک بہت خوبصورت قول ہے، یہ زندگی 2 دن کی ہے، ایک دن تمہارے حق میں اور دوسرا دن تمہارے خلاف۔ جس دن تمہارے حق میں ہو اس دن غرور مت کرنا، اور جو دن تمہارے مخالف ہو اس دن صرف صبر کرنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ سب کو بران رحمت میں خوش آمدید۔ آج ہم مولا علی علیہ السلام کو ہدیہ عقیدت پیش کر رہے ہیں، اور یہ ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، لیکن اس وقت ہمارا جو سیگمنٹ ہے وہ ہیلتھ کے حوالے سے ہے، تو جن مہمانوں سے آپ اچھی طرح سے واقف ہیں ان کا تعارف، مگر اس سے پہلے میں چاہوں گی فرحان، جس ہماری پیاری بیٹی نے اتنا خوبصورت کلام پڑھا ہے، در شہوار وارسی، آپ ان کو بھی شابش دیجئے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت اچھا پڑھا۔ پچھلے سال بھی آئی تھی جی مائک پہ بولیے۔ جی پچھلے سال 2019 میں جب میں آئی تھی مولا کا دسترخوان پڑھا تھا میں نے۔ اچھا ماشاءاللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ بیٹا۔ آپ تو ماشاءاللہ بڑی ہو گئی پہلے پچھلے سال۔ خدا آپ کا نصیب اچھا کرے، آپ کی آواز میں اور تاثیر عطا فرمائے، آپ کے والدین کا سایہ آپ کے سر پر قائم رہے۔ ہمارے مہمان ہمارے بہت ہی محبت کرنے والے، بہت ہی ہمارے لیے ہمارے دل کے قریب ہمارے مہمان، موت پر مہمان ہمارے آ چکے ہیں، جن میں بہت ہی خوبصورتی سے گفتگو کرتی ہیں رمزیات صاحبہ، اور بہت خوبصورت دکھتی ہیں اور بہت خوبصورت طریقے سے ریسیپیز بھی بتاتی ہیں اور اچھے اچھے ٹپس بتاتی ہیں ہماری ہر دل عزیز سونیا لودھی صاحبہ۔ اور ان کے ساتھ ان کا تو کیا کہنا، یہ خود جب بولتے ہیں تو لگتا ہے کہ ان پر کوئی خاص رحمت ہے، اور ان کے کہنے میں اتنی برکت ہے جو نظر آتی ہے اور محسوس ہوتی ہے اور تاثیر بھی ہے۔ ہم سب کی ہر دل عزیز شخصیت آغا عباس صاحب، اور ہمارے رمضان اسپیشل کے آج کا تڑکا کے ہمارے بادشاہ، ہمارے اپنے گلزار صاحب۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ خیریت سے؟ بالکل ٹھیک، خیریت، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ اور آج میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیز بتانے جاؤں گا، وہ آپ لوگوں کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے، اس لیے کہ کووڈ تیزی کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے، تو گھر بیٹھے آپ فوڈ پانڈا سے کھانا تو منگواتے ہیں، تو پانڈا مارٹ جو ہے آپ لوگوں کی گروسری کا بھی انتظام اس نے کر دیا ہے، تاکہ آپ گھر بیٹھے جو ہے گروسری اپنا گھر پہ منگوا سکتے ہیں جو بھی آپ نے کھانا بنوانا ہے۔ اور کراچی، حیدرآباد، اسلام آباد وغیرہ کے لیے بہت ہی زبردست ڈسکاؤنٹ وغیرہ بھی ہے، اور کچھ گفٹ واؤچر بھی ہیں جو آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ابھی ہم سب سے پہلے یہ میں آپ کو دکھا دوں کہ پانڈا مارٹ سے جو ہے آپ کس طرح سے آرڈر کر سکتے ہیں۔ اس طرح سے آپ نے فوڈ پانڈا کا پیج کھولا، اس میں آپ کو گروسری کا بھی انتظام سارا اس کے اندر موجود ہے، تو یہاں سے آپ اپنے چیزیں جو ہے منگوا سکتے ہیں۔ تو یہاں سے میں آرڈر کر دیتا ہوں، تو تھوڑی دیر کے بعد یہ جو ہے ہمارا سامان آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو 30 منٹس کا ٹائم ہوتا ہے، پانڈا مارٹ آپ کو 30 منٹس کے اندر اندر جو ہے آپ کا سامان گھر تک پہنچا دیتے ہیں۔ سروس بہت اچھی ہے، جیسے کہ فوڈ پانڈا کا سروس اچھی ہے، اسی طرح فوڈ پانڈا جو ہے، پانڈا مارٹ جو ہے اس کی سروس بھی بہت اچھی ہے، تو آپ اپنے گھر پر 30 منٹس کے اندر آپ اپنی ضرورت کی چیزیں گھر پر منگوا سکتے ہیں۔ تو یہ تو تھا انفارمیشن آپ لوگوں کے لیے، اور چلتے ہیں۔ اور سب سے پہلے ہاتھ دھونا جو ہے ایک بہت ضروری چیز ہے کووڈ سے بچنے کے لیے، ماسک لگانا، سوشل ڈسٹنس رکھنا، اور اس کے ساتھ ہاتھ کو جو ہے واش کرنا بہت ضروری ہے۔ میرے پاس بوائے لیکوڈ سوپ موجود ہے، جس کو ہم نے تھوڑا سا ہاتھ پر لے لینا ہے، اور اس سے جو ہے آپ اپنے ہاتھ کی اچھی طرح سے صاف کر سکتے ہیں، انگلیوں کے نیچے، ناخن کے پیچھے، اور ہاتھ کے بیک سائڈ پر بھی ہر جگہ پر جراثیم ہو سکتے ہیں، تو اس کو آپ اپنی اچھی طرح سے صفائی کر لیں ہاتھ کو۔ اور بچوں کو، بڑوں کو، سب کو، جن کو یہ خیال ہے کہ یہ چیزیں ضروری نہیں ہیں، ان کو بھی سکھائیں۔ اگر وہ مانتے ہیں تب بھی سکھائیں، نہ مانیں تب بھی سکھائیں، اس لیے کہ لائف بوائے جو پیغام دیتا ہے کہ آپ اپنی حفاظت خود کر سکتے ہیں، اور حفاظت کرنا بہت ضروری ہے۔ یہاں میرے پاس سبروسو موجود ہے، اور سبروسو کا میں نے آج جو ڈش بنانے جا رہا ہوں وہ ہے ونگز۔
ٹکا جو ہے اس وقت بہت ہی اسٹیم میں اس کو بنا سکتے ہیں، آئل کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، 100% پکا ہوا ہوتا ہے، صرف ہم نے اس کو تھوڑا سا اسٹیم دینا ہوتا ہے۔ جو لوگ ڈائٹ پر ہیں وہ اس کو آرام سے گھر پہ تیار کر کے استعمال کر سکتے ہیں، ہائیجینک طریقے سے، آٹومیٹک مشین پہ بنایا ہوا ہوتا ہے تاکہ آپ تک جراثیم جو ہے وہ نہ پہنچے اور آپ کے بچے اور آپ خود ہیلدی رہیں۔ تو صبر و لائیں، اپنی صحت کو بہترین بنائیں، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ہمارے پاس اس وقت جو ہے روز پیٹل، اور روز پیٹل سے آپ اپنے ہاتھ کو صاف کر سکتے ہیں اچھی طرح سے، اور اس کو لازمی صاف کرنے کے بعد ڈسٹ بن میں ضرور ڈالیں، ماسک کو بھی ڈسٹ بن میں ڈالیں تاکہ یہ جراثیم کسی اور تک نہ پہنچے۔ اور یہاں پر جہاں مامتا وہاں ڈالڈا اور کلونجی اور کنولا کا جو مکس ہے وہ اس وقت ڈال ڈالیں۔ وائٹ کیس سے امیون سسٹم آپ کا درست رہتا ہے، امیون سسٹم بوسٹ کرتا ہے تاکہ آپ بہت ساری بیماریوں سے بچ سکیں۔ اسے ہم استعمال کریں گے اور ونگز کو فرائی کریں گے۔ اس کے علاوہ دال کا پراٹھا اور ایک اور چیز بنے گی، ساری چیزیں آپ کے سامنے ہوں گی۔ باقی میرے تمام ممبرز موجود ہیں جن کے ساتھ میں بہت ساری ڈشز بنانے والا ہوں۔ اوور ٹو ریما جی اینڈ فرحان۔ ماشاء اللہ، تھینک بہت یو، بہت شکریہ، تھینک یو عباس بھائی۔ ناظرین، کیونکہ یہ ہمارا ہیلتھ سیگمنٹ ہے تو ہمیں اس سیگمنٹ میں جوائن کیا ہے بہترین نیوٹرینش کیا کہتے ہیں، ہاں یہ ورڈ میرے منہ سے، ہاں یہ ورڈ میرے منہ سے نکلتا نہیں، جی کبھی ہو جاتا ہے، نہیں کچھ ورڈز ہوتے نہیں نکلتے۔ ماہر غذائیت ہیں آپ ماشاء اللہ، آج کیفیت بھی ایسی ہے کچھ، ہاں آج وہ نہیں ہو پا رہا تو، لیکن بہرحال آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، آپ تشریف لائیں اور آپ سے بھی ابھی جانیں گے ریسیپی کے حوالے سے۔ آغا عباس صاحب کی طرف چلتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے اللہ کا نور ہے، بشری صورت میں اس دنیا میں آئے اور ہماری ہدایت کے لیے آئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسائل کا حل ہمیں بتا دیا۔ طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ہر بیماری کا حل بھی، اور غذا کے حوالے سے ہم اپنا کیسے خیال رکھ سکتے ہیں۔ طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں یہ بتائے گا کہ جو میتھی دانے ہوتے ہیں اس کی فضیلت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے اور اس کو ہم کیوں استعمال کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پاک نبی پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں، میرے پاک نبی نے فرمایا کہ میتھی دانے سے شفا حاصل کرو، اور پھر فرمایا مولا نے کہ میتھی دانے کی فضیلت یہ ہے کہ اگر لوگوں کو اس کی طبی فوائد معلوم چل جائیں تو یہ سونے کے بھاؤ بکنا شروع ہو جائے گی۔ اس میں اتنے طبی فائدے موجود ہیں، اتنی شفا موجود ہے۔ پھر ایک جگہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ سخت علیل ہو گئے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے ایک نسخہ تجویز فرمایا۔ وہ نسخہ یہ تھا کہ جو کا دلیا، کھجور، اس کو میتھی دانے کے پانی کے اندر پکایا جائے، پکا لیا، جو کے دلیوں کو اور کھجور کو میتھی دانے کے پانی کے اندر پکایا جائے۔ پکانے کے بعد میرے مولا نے فرمایا کہ اس کو شہد کے ساتھ ملا کے ان کو کھلایا جائے، اور ان کو جیسے ہی وہ کھلانا شروع کیا گیا تو ان کی صحت بہتر ہونا شروع ہو گئی۔ تو اس کے بے انتہا طبی فائدے موجود ہیں ہمارے یہاں۔ اب تو ماشاءاللہ سے یہ ہے کہ اس کے تمام لوگوں کو اس کے فائدے پتہ چل گئے، تو ابھی بھی بس شکر ہے الحمدللہ کہ یہ اتنی مہنگی ہوئی نہیں ہے، اور ابھی بھی سستی مل رہی ہے، سب لوگ استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ عباس بھائی، بہت شکریہ۔ جی ایک بات خوبصورت سی آپ سے شیئر کروں گی اور اس کے بعد میں جاؤں گی ضیاء صاحبہ کی طرف۔ کوئی تمہارا دل دکھائے تو ناراض مت ہونا، کیونکہ قدرت کا قانون ہے کہ جس درخت کا پھل زیادہ میٹھا ہوتا ہے لوگ اسی کو زیادہ پتھر مانگتے ہیں۔ تو کوئی تمہارا دل دکھائے تو ناراض مت ہونا، کیونکہ یہ قدرت کا قانون ہے کہ جس درخت کا پھل زیادہ میٹھا ہوتا ہے لوگ اسی کو پتھر مارتے ہیں۔ ارم صاحبہ آج کا ٹاپک ہے آپ کے ساتھ جو میں ڈسکس کرنا چاہوں گی وہ ہے سچ۔ سچ میٹھا بھی ہے، سچ کڑوا بھی ہے، تو اگر میٹھا بھی ہے کڑوا بھی ہے تو پھر بولنا اتنا مشکل کیوں ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لفظوں کو بیچتا ہوں پیالے خرید لو،
शब का सफ़र है कुछ तो उजाले ख़रीद लो। वाह वाह। मुझसे अमीर शहर का ना होगा एहतराम, मेरी ज़ुबां के वास्ते ताले ख़रीद लो। वाह वाह वाह। ये जो सच है ना, ये एक आग है जो जिस्मों को जला के राख कर देता है। ये बारिश की वो बूंदें भी हैं जो तपते हुए रेगिस्तानों में नखलिस्तान बना देता है। सच हक है, हक मेरे रब की सिफत है। तो सच्चा इंसान तो कहीं मार खा ही नहीं सकता, लेकिन सच का रास्ता बड़ा दुश्वार गुजार होता है। इसकी जो आबियारी करनी होती है ना, वो बड़ी मुश्किल होती है। समझो कि झूठ की ज़मीन है जिसमें सच का पौधा लगाना है। अब जो मुश्किल बात कह रही हूँ ना, वो कह रही हूँ कि झूठ की ज़मीन है, सच का पौधा लगाना है, और उसमें धूप भी झूठ की पड़ रही है, पानी भी झूठ का आ रहा है, लेकिन ये उस पौधे की ताकत है कि वो झूठ की ज़मीन को फाड़ता हुआ ऊपर निकल आता है और कैसे अपनी शाखें बनाता है। हालांकि उसमें झूठ की, जिन्हें हम पैरासाइट बेलें कहते हैं ना, वो चारों तरफ से उसे घेर रही होती हैं, लेकिन ज़रा सी मेहनत से, ज़रा सी देखभाल से वो पौधा जब दरख्त बन जाता है, तो फिर झूठ की आंधी और हवाएं गिराना तो दूर की बात है, वो सच के दरख्त को हिला भी नहीं सकती। तो जो अपने अंदर ये तय कर लेता है कि मुझे इसी रास्ते पे चलना है, कि जो देखता हूँ वही बोलने का आदी हूँ, मैं अपने शहर का सबसे बड़ा फसादी हूँ। तो अगर कोई सच बोलने वाले को ये समझता है तो रास्ता दुश्वार ज़रूर है, लेकिन जो तय कर ले वो फिर इस रास्ते से हटता नहीं है। बहुत सारी चीज़ें आपसे पूछना चाहेंगे, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि सच कड़वा भी होता है, तो कोई ऐसा सच जो किसी के लिए तकलीफ़ का बाइस बन जाए, क्या वो उस झूठ से बेहतर है जिससे किसी की तकलीफ़ दूर हो जाए? ये जवाब हम जानेंगे आपसे, मगर इस ब्रेक के बाद। नाज़रीन, आते हैं मुख्तसर से वक्फे के बाद। गुफ्तगू का सिलसिला इसी तरह जारी और सारी रहेगा। आप देखते रहिए बारान रहमत, प्रेजेंटेड बाय सर्फ एक्सेल एंड कोका कोला, पावर्ड बाय टैंग, ऑलपर्स एंड डाल्डा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बारान रहमत, आज इंटरटेनमेंट की और आज न्यूज़ की अफ्तार नशरियात, प्रेजेंटेड बाय सर्फ एक्सेल एंड कोका कोला, पावर्ड बाय ऑलपर्स, टैंग एंड डाल्डा। जी, ब्रेक पर जाने से पहले मैंने एक सवाल किया था इरम साहिबा से कि क्या ऐसा सच जो किसी के लिए तकलीफ़ का बायस बन जाए, उससे वो झूठ बेहतर है जिससे किसी की तकलीफ़ दूर हो जाए? रीमा, जो लोग ऐसा करते हैं ना, उनके लिए सिर्फ इतनी सी बात है कि अगर सच बोलना है और सच बोलने का बहुत ज़्यादा शौक़ है तो अपने बारे में सच बोलो। दूसरों के बारे में सच बोलने और उनकी चीज़ों को दुनिया के सामने लाना झूठ से भी बदतर है। तो मतलब झूठ वहाँ बेहतर हो जाता है और सच बोलना वहाँ बुराई बन जाती है, और सच इंसान हमेशा अपने बारे में बोले तो बेहतर है, ना कि दूसरे के बारे में। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, यहाँ नाज़रीन आपको बताते चलें कि हो ग्रोसरी या कपड़े या घर के लिए फ़र्नीचर या कोई और भी सामान हो, अभी ऑर्डर कीजिए दराज.com पर। इस रमज़ान दराज दे रहा है आपको बहुत अच्छे डिस्काउंट्स, और यही नहीं, दराज की तरफ से हमारे यहाँ जो नात कंपटीशन हो रहा है, उसके जो जीतने वाले खुश नसीब हैं उनको मिलेगा 10,000 रुपये का वाउचर। नाउ ऑर्डर ऑल फ्रॉम दराज दिस रमज़ान। और हमारे जो 4 मेहमान बैठे हैं, आगा अब्बास साहब, उफेरा साहिबा, सोनिया लोधी साहिबा और इरम ज़िया साहिबा, आप चारों को भी ये दराज की तरफ से ये वाउचर्स हैं, ये आपकी तरफ आपको तोहफ़ा है दराज.com की। ये आप दे दीजिए। मैं भी दे देती हूँ, क्योंकि अच्छे काम में देर नहीं करनी चाहिए। बिस्मिल्लाह। ये आप एक सोनिया, ये आपके लिए, ये आपके लिए दराज.com की तरफ से, और आगा अब्बास भाई आपकी तरफ से। अच्छा उफेरा, आपसे सवाल है कि वज़न को कम करने के लिए डाइट में कौन से तरीका अपनाना चाहिए? अच्छा, वैसे तो हेल्दी लाइफस्टाइल जो कि आज 22वां 21वां रोज़ा हो गया बताते आ रहे हैं, लेकिन बहुत सारी डाइट्स होती हैं। लोग डाइट पे जाते हैं। अब तो ये काफ़ी हद तक मिसकंसेप्शन ख़त्म हो गया, लेकिन पहले ज़माने में या अभी भी बहुत सारे लोग डाइट को एज ले रहे होते हैं कि पूरा दिन भूखा रहना है, कम खाना है या खाना कम कर देना है, और सोचते हैं कि हम बहुत ज़्यादा खा रहे हैं इसलिए हम मोटे होते हैं, हम बहुत ज़्यादा खाने के शौकीन है इसलिए मोटे होते हैं। उनसे पूछो तो कहते हैं खाते पीते घराने के। तो ये सारी चीज़ें ऐसा नहीं है। आप लोग कुछ अच्छी
डाइट्स फॉलो कर सकते हैं जिसमें कि बहुत सारी हैं। मैं टाइम कम होगा, डेफिनेटली मैं जितना बता सकती हूँ बताऊँगी। इसमें सबसे बेस्ट जो है वो इंटरमिटेंट फास्टिंग होती है, जो कि आपकी बॉडी को बहुत अच्छे तरीके से डिटॉक्सीफाई करती है। सूप डाइट होती है, प्रोटीन डाइट होती है। हेल्दी लाइफ स्टाइल में ये होता है कि हम बाकी चीज़ों को, चिकनाई को, मीठे को, इन तमाम चीज़ों को कट कर देते हैं। जो एक्सरसाइज है वो ज़रूरी होती है और ये सारी चीज़ों को हम फॉलो करते हुए, लेकिन इंटरमिटेंट का अगर टाइम है तो मैं उसका बताती हूँ। इंटरमिटेंट में जो 24 घंटे हमारे होते हैं उसमें हम तकरीबन 8 से 16 घंटे के रोज़े पे चले जाते हैं। वो रोज़ा ऐसा नहीं होता जैसे कि हम रमज़ानों में रख रहे होते हैं, लेकिन इंटरमिटेंट में भी बहुत सारी टाइप्स होती हैं। वो ये कि हफ्ते में 2 दिन आप करें, पूरा दिन का रोज़ा रख के आप करें, या आप 16 घंटे का करें। उसमें ये होता है कि हम लिक्विड ले रहे होते हैं, हम फैट्स और कार्ब्स को छोड़ देते हैं, हम चिकनाई से हट जाते हैं, हम चीनी से हट जाते हैं, हमने कहवे लेने शुरू कर दिए, हमने दूध की चाय लेनी बंद कर दी, और उस 16 घंटे के बाद हम नॉर्मल मील पर अपने आते हैं। उसमें हम ये नहीं होता कि हम बहुत ज़्यादा जो है वो डाइट करें या हल्का खाएं, उसमें आप अपना नॉर्मल मील ले सकते हैं। लेकिन जो 16 घंटा है, लाइक एक मील स्किप हो जाता है, जैसे सुबह का नाश्ता आपने स्किप कर दिया, एक मील स्किप, बिल्कुल एक मील स्किप हो जाता है, उससे बॉडी भी डिटॉक्सीफाई होती है, बहुत हेल्दी मैनर में आपका वेट लॉस होता है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा सोनिया, बड़ा इम्पॉर्टेंट सवाल है आपसे, बहुत आम सा मगर बहुत ख़ास। हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों को हर तरह के गोश्त की आदत होती है। कुछ गाय का गोश्त बड़े शौक़ से खाते हैं, कुछ बकरे का गोश्त बहुत रग़बत से खाते हैं, और कुछ चिकन के बड़े शौकीन, और कुछ मछली भी। मगर आप बताएं, क्योंकि ज़्यादातर तादाद में लोग हर एज ग्रुप के चिकन बहुत शौक़ से खाते हैं, तो चिकन खाने की क्या फ़वाइद हैं और कितनी प्रोटीन इससे मिलती है? मोस्टली लोग चिकन, और जो बच्चा पार्टी है हमारे यहाँ, तो वो तो चिकन के बहुत ज़्यादा शिदाई हैं। असल में होता ये है कि हम बचपन से ही चिकन के ऊपर होते हैं, तो हम ज़रा झुकाव हमारा ऑटोमेटिकली चिकन की तरफ हो जाता है। ऑल्दो हमारा जो प्रोटीन का पार्ट है, जो प्रोटीन, ज़ाहिर सी बात है चिकन ब्रेस्ट में काफ़ी हाई प्रोटीन होता है, लेकिन अगर आप प्रोटीन इंटेक की बात करें तो सिर्फ चिकन में नहीं होता, वो रेड बीन्स में और भी इसके अलावा सब्जियों में, फलों, मतलब बहुत सारी चीज़ों में, दालों में भी हो जाता है। मतलब अगर लोगों का कॉन्सेप्ट ये है कि प्रोटीन डाइट पर हैं हम, तो प्रोटीन सिर्फ हम चिकन के अंदर ही लेंगे, चिकन ब्रेस्ट ले लेंगे और वो उसमें हमें बहुत अच्छा प्रोटीन मिल जाएगा। बेशक मिलता है, लेकिन चिकन एक तरह से हार्मफुल भी है। ब्रायलर चिकन आजकल बहुत ज़्यादा इसके ऊपर बात की जा रही है। उसमें उनको बड़ा करने के लिए, जाहिर सी बात है वो कमर्शियली उसको कर रहे हैं, सो वो उसको बड़ा करने के लिए हार्मोनल इंजेक्शंस लगाते हैं। जब वही चीज़ हमारे बच्चों के पेटों में जाती है, तो जाहिर सी बात है बच्चों के ऊपर भी वो बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है। सो मैं सबसे ये इल्तिजा करना चाहूँगी, भले से आप चिकन लें, हमारी बॉडी काफ़ी रफ़ एंड टफ़ है, काफ़ी हमारा इम्यून सिस्टम उससे वो हो गया है यूज़ टू, बट स्टिल चिकन की जगह कोई और भी सोर्स का प्रोटीन लेना शुरू कीजिए, सिर्फ चिकन तक महदूद ना हो। जी बिल्कुल, और सोर्स क्या है ये मैं आपसे ज़रूर जानूंगी, मगर हमारा इस वक्त ये वाला सोर्स जो हमें खींच रहा है, जो चिकन बना रहे हैं, हम उनसे पूछते हैं। जी गुलजार साहब, कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल जी, बिल्कुल पराठे तैयार हो रहे हैं, और दाल, चने की दाल के पराठे। क्या चिकन की जगह उन्होंने चने की दाल, हमें एक डिफरेंट उन्होंने प्रोटीन का जरिया बता दिया। नहीं, चिकन जो है, सबरोसों के टिक्के जो हैं वो तैयार हो चुके हैं, और इस वक्त मैं दाल के पराठे बनाने जा रहा हूँ। और इसकी ज़रा टेक्निक बता दूं कि अक्सर लोगों के पास 2 रोटियां बनाते हैं और उसके बाद उसको बीच में कोई चीज़ फिल करते हैं, तो ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है। आटे को आप इस तरह से, जो पेड़ा है उसको खोल लें, और दाल के या चिकन का जो भी आप मेज़र डालना चाह रहे हैं उसका एक गोला बना लें इसे, ठीक है, हाथ से, ठीक है, इस तरह गोला बनाकर, और इसको अपने बीच में रखना है इस तरह, और इसको आपने बंद कर देना है। तो इससे क्या होगा कि आपके जो दाल है वो हर कॉर्नर तक पहुंच जाएगी, ठीक है। ये इस तरह से आपने इसको बंद कर दिया, और ऑयल में इसको आपने कभी भी खुश्के पे नहीं बेलना, इस तरह से आपने, मैंने एक पहले से बना के रखा हुआ है, हाथ से भी आप इसे इस तरह से पराठे को फैला सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप बेलन से ही बेलें, ठीक है। इस तरह से आपने पराठे को फैलाया और इसे फ्राई होने के लिए डाल दिया। ये इस तरह से आप इसको तैयार कर सकते हैं। और सबरूसों के जो टिक्का है वो तैयार हो चुका है, और मैंने ऑर्डर किया था फूड पांडा मार्ट से कुछ चीज़ें, तो वो भी आ चुका है, बेल बज चुकी है। आइए, थैंक यू जी। और इस तरह से आप अपने घर बैठे इस कोविड के दौर में अपने ग्रोसरी आइटम जो है आप अपने मंगवा सकते हैं पांडा मार्ट से। पांडा मार्ट जो है आपको तमाम चीज़ें जो भी आपको चाहिए घर के इस्तेमाल के लिए वो आप घर बैठे मंगवा सकते हैं। कोविड का दौर है, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कराची, हैदराबाद और इस्लामाबाद के लोग
اس کے واچر سے بھی فائدہ اٹھائیں گے, ڈسکاؤنٹ سے بھی فائدہ اٹھائیں گے, اور چیزیں اپنے گھر بیٹھے جیسے آپ کھانا منگواتے ہیں اس طرح سے گروسری بھی اپنے گھر پہ منگوا سکتے ہیں. تو یہ میں نے منگوا لیا, باقی میں پراٹھے تیار کر رہا ہوں. اوور ٹو. بہت شکریہ, بہت شکریہ. بہت شکریہ. آغا صاحب, طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں آپ ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں, یہ بتائیے گا کہ شوگر کے جو پیشنٹ ہیں ان کے لیے میتھی دانہ کتنا مفید ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بے انتہا مفید ہے, بے انتہا مفید ہے. بہت آسان ترکیب ہے. ہم شوگر کے مریضوں کو 25 سے 100 گرام تک 25 سے 100 گرام تک دن بھر میں, مطلب 12 سے 14 گھنٹے میں استعمال کرا سکتے ہیں. اب وہ شوگر دیکھنا پڑتی ہے کہ کتنی ہائی ہے یا کتنی کنٹرول میں ہے. اس کا صفوف بنا لیں. ویسے اگر آپ اس کو کوٹ کر کھائیں گے تو دانتوں میں پھنس جاتا ہے, چپک جاتا ہے, تو لوگوں کو الجھن ہوتی ہے. اس کا صفوف بنا لیں آپ. صفوف بنانے کے بعد آپ 1 ٹی اسپون خالی ایسی پھانک کر پانی پی لیں کھانا کھانے کے بعد. اس سے شوگر کچھ عرصے کے بعد 15 سے 20 دن کے بعد شوگر بالکل نارمل لیول پر رہنا شروع ہو جاتی ہے. نارمل رہتی ہے, شوگر ہائی نہیں ہوگی آپ کی. اور آپ کو جو شوگر ہائی ہونے کی وجہ سے سر میں درد ہوتا ہے, باڈی میں پین آتا ہے, ہر میل کے بعد لینا ہے, ہر میل کے بعد. مطلب 3 میلز ہوتی ہیں دن بھر میں لوگوں کی زیادہ تر. اب تو لوگوں نے یہ کرنا شروع کر دیا کہ 2 میل رکھتے ہیں, ایک صبح ایک شام, جتنی بھی میل لے رہے ہیں اس کے بعد, اس کے بعد یہ لے سکتے ہیں آپ. تو اس سے شوگر بالکل 15-20 دن میں نارمل ہو جاتی ہے. اس میں کوئی ایسی کوئی قباحت کی بات نہیں ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. اچھا, بڑی امپورٹنٹ بات, آپ سے تو ساری خاص باتیں ہیں ارم صاحبہ, کیونکہ آپ تو ایک ذخیرہ ہیں علم کا. اب یہ بتائیے کہ جب کوئی آپ کی تعریف کرتا ہے تو آپ کو کیسے اندازہ ہو کہ یہ دکھاوا نہیں, سچ ہے؟ بڑا مشکل سوال ہے ریما, کیونکہ ہم وہ لوگ ہیں جو تعریف سے خوش ہوتے ہیں, اور اکثر اس خوشی میں ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ سامنے والا تعریف کر کس نیت سے رہا ہے. لیکن میں سمجھتی ہوں اس کو پرکھنے کا بڑا آسان سا پیمانہ یہ ہے کہ دیکھو, ہم سب سے بڑے اپنے خود کے جج ہوتے ہیں. ہم کو ہماری کوتاہیوں کا بھی علم ہوتا ہے, ہم کو ہماری اچھائیوں کا بھی علم ہوتا ہے. تو ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ جو شخص ہماری کس چیز کی تعریف کر رہا ہے, آیا وہ تعریف کے قابل بھی ہے یا نہیں ہے. لیکن ارم صاحب ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان بہت خود پسند ہے, اس کو اچھا لگتا ہے کہ وہ برا کام بھی کرے, لوگ اس کو سراہیں. اور کچھ آپ کے دائیں بائیں ایسے دوست نما دشمن بھی ہوتے ہیں جو آپ کے غلط کام کی تعریف کر کے آپ کو اور زیادہ راغب کر رہے ہوتے ہیں. میں نے یہی کہا ہے ریما کہ ہم خوش ہوتے ہیں تعریف سے, اس لیے ہم دہانی نہیں دیتے. اب یہ جو دوستوں کی تم نے بات کی, یہ تو وہی بات ہو گئی نا کہ وہ میرا دوست ہے, یہ اعتراف کرتا تھا مگر وہ باتیں بھی میرے خلاف کرتا تھا. سنا ہے گر کے مرا بادلوں کی سیڑھی سے, جو آسمان کی چھت میں شگاف کرتا تھا. تو بات یہ ہے کہ ہم گھرے ہوئے ہیں ایسے لوگوں سے, لیکن بڑا دھیان سے چلنا ہے. دیکھو, جب اللہ نے زندگی دی ہے نا, تو ایک تو پلسرات وہ ہے, لیکن پلسرات یہاں بھی ہے. وہاں ایک ہوگا, یہاں کئی ہیں, یقین مانو. اور ان پہ اتنا سنبھل کے چلنا ہے, کیونکہ ہمیں نہیں پتا جو تالیاں بجا رہے ہیں اس میں سے کتنے دل سے بجا رہے ہیں, کتنی حسد سے بجا رہے ہیں, کس کی تالی کی گونج کیسی سنائی دے رہی ہے, وہ ہم نہیں جانتے. اب یہ ہمیں فیصلہ کرنا ہے, اور اس میں ہمیں تھوڑا سا دھیان یہ رکھنا ہے کہ اچھا, یہ شخص میرے ساتھ اس وقت تک تو نہیں ہے جب تک میرا پاور ہے. کچھ لوگ تو پاور کے ساتھ ہوتے ہیں نا کہ ہاں آپ میرے کام آ سکتی ہیں تو میں آپ کے ساتھ بہت اچھی ہوں, آپ میرے کام نہیں آ سکتی تو آپ کون اور میں خواہ مخواہ. تو یہ ہماری چوائس ہونی چاہیے, اسی لیے کہتے ہیں دوست بہت دیکھ داکھ کے بنانے چاہیے. ماشاءاللہ, ماشاءاللہ. اچھا سونیا صاحب, آپ نے پروٹین کے بارے میں تو بتایا کہ چکن جو ہے وہ فارمی چکن جو ہوتی ہے وہ ہارمفل ہوتی ہے, ہمارے لیے نقصان دہ بھی ہوتی ہے, اور جو یہ والی چکن ہوتی ہے دیسی ہے, فائدہ مند ہوتی ہے. لیکن اگر چکن دیسی نہیں بھی ملتی تو اس کا سبسٹیٹیوٹ اور کیا ہے پروٹین کے اندر؟ دیکھیں, سب سے آسان چیز میں آپ کو بتاؤں جو ہم سب کی بڑی پسندیدہ ہے, بچپن سے ہم سب بڑے شوق سے کھاتے ہیں, دال چاول. دال چاول, اچھا. دال اور چاول جب آپ مکس کرتے ہیں تو ایک کمپلیٹ پروٹین بن جاتا ہے. صحیح. سب سے آسان چیز ہے یہ, جو لوگ, مجھے تو لگتا ہے ہارڈلی شاید کوئی ہوگا جس کو ناپسند ہوگا دال چاول. اور یہ ایک بہترین, لیکن یہ ہیوی بھی تو ہوتا ہے نا, کہتے ہیں چاول. نہیں, ہیوی نہیں ہوتے, بڑا لائٹ ہوتے ہیں. بوائل اگر وہ زیرہ وغیرہ ڈال کے ان کو تڑکے والے چاول بنائیں گے تو اوبیسلی وہ ذرا زیادہ ہیوی ہو جائیں گے. جتنا سمپل فوڈ رکھیں گے اتنا اچھا ہے. آپ دال چاول کے ساتھ تھوڑا سا سیلڈ شامل کیجئے, کمپلیٹ پروٹین ہو جاتا ہے. اس کے بعد
अगर और मैं वो चीज़ें उन चीज़ों पर मैं बात करना पसंद करती हूँ जो कि जनरली मिल जाती हैं आसानी के साथ, आसानी से अवेलेबल हैं और हर तबका उनको यूज़ कर सकता है। ये नहीं कि भी फ़लानी ग्रॉसरी स्टोर पे ही फ़लानी चीज़ मिलेगी, उसी में इतना प्रोटीन है, नहीं। हम क्योंकि आम लोगों से मुखातिब हैं तो ऐसी चीज़ें हमें इंट्रोड्यूस करवानी चाहिए या बतानी चाहिए जो ईज़िली अवेलेबल हैं। तो दाल चावल जो है वो बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का। उसके बाद लाल लोबिया बहुत अच्छा सोर्स है, उसको बॉईल करके उसकी चाट बना लें, उसमें बहुत सारी चीज़ें आप ऐड ऑन कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अच्छा बिल्कुल ठीक है, लेकिन अच्छा फ़ेरा, इन्हीं की बातों की रोशनी में पूछना चाहूँगी कि देसी चिकन और वो एक होता है वलायती चिकन, एक वलायती चिकन एक देसी चिकन, तफरीक क्या है और ज़्यादा तासीर किसकी? अच्छा, देसी चिकन क्योंकि कई दफ़ा ये भी सुनने में आता है कि देसी चिकन के भी नुकसानात होते हैं। देसी चिकन के नुकसानात एज़ कम्पेयर टू ब्रायलर चिकन तो बिल्कुल भी नहीं है। देसी चिकन हमारी सेहतमंद है, उसको जो हम फीड दे रहे होते हैं वो अच्छी फीड होती है। दूसरा ये कि देसी चिकन के मसाइल यहाँ पर आते हैं कि वो गलती मुश्किल से है, देर से पकती है और कोई भी चीज़ कच्ची खाने के नुकसान आते हैं। तो देसी चिकन को अगर सही तरीके से पकाना आता है तो उसका कौरमे की खुशबू अलग, उसका कौरमा अलग, उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू अलग, उसकी न्यूट्रिशन अलग। जब कोई बीमार होता है तो उसको हम सूप दे रहे होते हैं, पंजे ला रहे हैं, तो वो सब कुछ आप ज़रूरी है कि देसी मुर्गी का लेकर आएँ। जो फ़ायदा देसी मुर्गी से होगा वो ब्रायलर चिकन से नहीं होगा, क्योंकि ब्रायलर चिकन का पूरा एक ग्रोथ का साइकिल 36 डेज़ का होता है और 36 डेज़ में एक अंडे से मुर्गी निकल के बड़ी हो जाती है और उसको जो फीड दी जाती है वो हाइपर एक्टिव फीड आप कह लें कि वो जल्द बड़ा कर देने वाली फीड होती है, जो कि हमारे लिए नुकसान है। ब्रायलर चिकन को वलायती चिकन क्यों कहते हैं? ये अंग्रेज़ों की किसी को हम बुरा तो नहीं कह सकते, लेकिन उनकी ही इजाद कह सकती हूँ। आगा अब्बास साहब, तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में एक और चीज़ पूछना चाहूँगा, अगर आपकी इजाज़त। बिल्कुल, बिस्मिल्लाह। मेथी दाना जो आप बात करें, मेथी के पत्ते भी होते हैं। जी हाँ। तो वो पत्ते किन बीमारियों में हमें मुफीद है हमारे लिए? और मेथी आलू जो हम पकाते हैं उसकी क्या भी वैसी तासीर है जैसी मेथी दाने की है? बिल्कुल बिल्कुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात हो रही थी अभी चिकन की, मैं एक जुमला अर्ज़ कर दूं कि ये जो मिस्री चिकन हम कहते हैं, मिस्री मुर्गी हम यहाँ पे मुतारिफ़ है, हमारे पाकिस्तान में उसको हम देसी चिकन समझते हैं, वो भी फार्मिंग हो रही है, ठीक है, ख्याल से। असल देसी चिकन कौन सी है? जिसकी गर्दन लंबी होती है, वो है असल देसी चिकन, उसकी फार्मिंग नहीं होती है। वो आप खाएं तो वो फ़ायदे हैं। लोग क्या समझते हैं कि वो मिस्री मुर्गी का कलर ऐसा होता है देसी चिकन जैसा, उसको ले लेते हैं, वो भी फार्मिंग है, उसको नहीं खाएं, आप ये वाली खाएं। अच्छा, मैं अर्ज़ करूं आपकी खिदमत में कि वो जो भुजिया मेरी बहन ने अभी फरमाया, आलू के साथ मेथी की भुजिया बिल्कुल बन सकती है और बेहतरीन बनती है। और गैसेस के लिए उसके अंदर आप थोड़ा सा अगर पुदीना और अदरक का आप थोड़ा सा छिड़काव कर दें तो गैसेस के मर्ज़ के लिए बड़ी फ़ायदेमंद है। वाह वाह। और मैदे को तक़वियत पहुंचाती है और खाना बहुत जल्दी हज़म करती है। और इसके पत्तों का एक फ़ायदा ये भी है, अगर आप उसका पाउडर बना लें और उसको फिर हस्बे जितना आपको लगाना मकसूद हो, उसको आप भिगो कर अगर रात को बालों में लगाएं, ख़वातीन के लिए अर्ज़ कर रहा हूँ, रात को बालों में लगाएं और 3 घंटे लगा के रखें, उसके बाद धो लें, बाल घने, लंबे, स्याह और चमकदार और रेशम जैसे हो जाते हैं। सुभान अल्लाह। जी बिल्कुल, बारानी रहमत जारी, हम लेंगे इस वक्त एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए हमारी ट्रांसमिशन। मरान रहमत में आप सभी को एक बार फिर से खुश आमदीद। मौला अली अलैहिस्सलाम का बड़ा खूबसूरत एक कौल, मुश्किल तरीन काम उन्हीं लोगों के हिस्से में आता है जो उसको हल करने की सलाहियत रखते हैं। खाना बनाना भी कोई आसान काम नहीं है, ये भी एक बहुत मुश्किल काम है, मगर ये उन्हीं के हिस्से में आता है जो बेहतरीन सलाहियत रखते हैं। जी, तो शुक्रिया आपका। आप इस काबिल हैं कि आपकी तारीफ़ की जाए, क्योंकि जो रेसिपीज़ आप बताते हैं और जितनी मुश्किल चीज़ें आप इतनी आसानी से इतनी टेस्टी बना लेते हैं, तो ये मेरे ख्याल में आप ही की ज़ात का हिस्सा है। अच्छा, ये सवाल मुझसे अक्सर होता है, तो मैं आज अपने देखने वालों के लिए भी, आपके लिए भी और सब लोगों के लिए, कि जब आपका काम आपका शौक़ बने, जब आपका काम आपका शौक़ हो तो बड़ा आसान हो जाता है काम, वो कितना भी मुश्किल काम हो। लेकिन अगर काम आपकी सिर्फ जॉब हो, यानी कि आप सिर्फ उसको जॉब की तरह कर रहे हैं, तो
बड़ी मुश्किल से काम होता है। भारी दिल से कर रहे होते हैं, यानी कि उसको काम को आपने वो करना होता है। बस ये सिर्फ ये फ़र्क है थोड़ा सा ना। अब ये काम मेरा शौक़ भी है, तो मैं इसको करते वक्त मुझे बिल्कुल बोरियत नहीं होती। और हालांकि हम बहुत ज़्यादा हीट पे गर्म जगह पर खड़े होते हैं और कई 12-12, 24-24 घंटे भी खड़े होते हैं, तो लेकिन वो आदत में शामिल हो जाता है इंसान और खूबसूरत बनाने की कोशिश करता है अपने खानों को। इसी तरह एक तालिब इल्म की हैसियत से इल्म हासिल करना मेरा शौक़ है। जी बिल्कुल ऐसे। और मैं इल्म हासिल करना चाहती हूँ। कितने अच्छे खाने आप जो बनाते हैं, कैसे झटपट बना लेते हैं। और आज क्या बनाया आप? आज मैंने जो है दाल वाले पराठे जो है वो तैयार किया है, और सब रोज़ों का हमने चिकन टिक्का जो है वो बनाया। इसके साथ ज़ाहिर बात है ड्रिंक लाजमी चाहिए, तो ड्रिंक के लिए मेरे पास टैंग जो ये कहता है कि छोटी छोटी नेकियां जो है ना वो सारी मिलकर एक बड़ी नेकी बन जाती है, और इसको ज़रूर करें। और साथ में पूरे दिन की जो आपकी एनर्जी है वो जब आप यूज़ करते हैं अपने रोज़े में, तो उसके बाद आपको एक एनर्जी ड्रिंक चाहिए होता है। तो टैंग जो है वो आपको विटामिन से भरपूर, काफ़ी मिनरल्स वगैरह इसके अंदर शामिल हैं, तो इसको आप अगर लेते हैं तो बच्चे बड़े सब। ये मौसम्बी का मैंने जो है एक जूस तैयार किया है, और इसके साथ जामे शीरी। ब्रांड्स ने कितनी आसानियाँ पैदा की है ना। बिल्कुल बहुत आसानी, और आपको एक राहत बख्श एक फ्लेवर भी मिल जाता है, और साथ में आपको पूरे दिन की एनर्जी जो है दोबारा से बहाल करने के लिए करशी जामे शीरी जो असली अरकियात से तैयार करता है, इसमें एक कतरा भी पानी का इस्तेमाल नहीं होता है, और इसे आप सहरी में लें या इफ्तारी में। और ये शरबत तो वैसे भी हमारा कल्चर भी है ना देसी लोगों का, तो ये हमने इसमें 2 से 3 टेबल स्पून डाल दिया है। इसके साथ आप मिल्क भी ऐड कर सकते हैं, या ठंडा पानी और बर्फ़ के साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं। थोड़ा सा मेरा स्टाइल ये है कि इसमें थोड़ा सा लेमन अगर डाल लेना तो इसका टेस्ट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। थोड़ा सा लेमन इसके अंदर अगर डाल लें तो ये दोनों ड्रिंक्स हमारी तैयार हो चुकी हैं। और आखिर में जब बहुत सारे बर्तन आपके गंदे हो जाएँ तो लेमन मैक्स जो है वो आपको चंद कतरे जो है लेमन मैक्स का आपको चाहिए होता है, और इससे आप इसको हल्का सा साफ़ कर लें। और इसके बाद थोड़ा सा पानी आप इसमें बहाएंगे तो आपके जो गंदे से गंदे बर्तन जो है ना वो आपके साफ़ हो जाते हैं। और लेमन मैक्स लिक्विड जो है ना ये आपको पूरी यानी कि चिकनाई ख़त्म करने की ताकत इसके अंदर मौजूद है। 100% ताकत मौजूद है जो इसकी चिकनाई को आपके बर्तन के फ़ौरन ख़त्म कर देता है। तो ये था आज का हमारा सेगमेंट। और जाते जाते लाइफ बॉय हैंड सैनिटाइज़र जी, और मैंने भी थोड़ा सा हाथ में ले लेना है। शुरू में भी लेमन मैक्स अपना इसको जो है लाइफ बॉय का लिक्विड इस्तेमाल करते हैं, और वापसी में हैंड सैनिटाइजर। बहुत बहुत शुक्रिया फरहान, आप इरम साहिबा से सवाल कीजिए। अल्लाह हाफिज़ जी, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू गुलजार साहब, बहुत शुक्रिया। इरम साहिबा ये बताइए कि आजकल हर तरफ झूठ का बाज़ार गर्म है। जिस तरह महंगाई का बाज़ार गर्म है, इस तरह झूठ का बाज़ार भी गर्म है, और बाज़ारों में वैसे भी बाज़ारों में भी झूठ बोला जा रहा है, और झूठ का बाज़ार भी गर्म है। तो इस माहौल को, इस माहौल के अंदर सच का बोलबाला कैसे किया जाए? झूठे झूठों से कह रहे हैं सच बोल, दरवाजे पे लिखा है सच बोल। झूठे झूठों से कह रहे हैं सच बोल, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोल। घर में झूठों की एक मंडी है, दरवाजे पे लिखा है सच बोल। तो हम इस दुनिया में रह रहे हैं, तो हकीकत ये है। मगर फरहान कि जो सच बोलने का आदी होता है ना, और जो सच बोलने का इरादा कर लेता है, फिर चाहे झूठ का बाज़ार जितना गर्म हो वो अपनी राह निकाल ही रहता है। बिल्कुल जैसे बहता हुआ दरिया है ना, उसको बड़ी से बड़ी चट्टानें रोक नहीं सकती। सच भी ऐसा ही बहता हुआ दरिया है कि झूठ की चट्टान को वो तोड़ डालता है। वक्त मुश्किल ज़रूर होती है मगर उसे तोड़ डालते हैं, अपना रास्ता वो निकाल लेता है। इसी में बता दें, क्या सच्चा इंसान कभी हार सकता है? कभी नहीं हार सकता। वक़ौल शायर, कमरों की सियासत मेरा मंशूर नहीं है, जो बात करूँगा वो सरेआम करूँगा। तुम शब की स्याही में मुझे कत्ल करोगे, और सुबह के अखबार की सुर्खी में बनूंगा। वाह वाह वाह, क्या बात। एक वाक़या था, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया, कहता है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बहुत ज़्यादा गुनाह करता हूँ, मेरे बहुत सारे गुनाह हैं, मुझे कोई एक बताइए गुनाह मैं छोड़ दूँ, किससे इब्तदा करूँ? तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम झूठ बोलना छोड़ दो। उसने कहा दिल में इरादा किया छोड़ देता हूँ, लेकिन उसने रसूलुल्लाह से वादा तो कर लिया। उसने कहा तो छोटी सी बात है,
अब वो गाहे बगाहे जहाँ जहाँ भी जाता रहा उसको ये ख्याल आता रहा अगर मैं ये काम करूँगा रसूलुल्लाह पूछेंगे तुमने काम तो नहीं किया, मुझे झूठ बोलना पड़ेगा। यानी झूठ एक ऐसी चीज़ है कि जो 1000 गुनाहों की चाबी है, जड़ है, और अगर आपने उस जड़ को काट दिया तो फिर आपकी जिंदगी एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, क्योंकि झूठ के पाँव नहीं होते। अच्छा पहले ये बताएं कि क्या वाटर से भी डाइट हो सकती है, पानी से भी डाइट हो सकती है, और उसको कैसे फॉलो किया जाए? पानी की डाइट नहीं होती है, बेसिकली सूप डाइट होती है, सूप डाइट होती है, लिक्विड डाइट कैसे? हाँ, लिक्विड डाइट सूप डाइट होती है। उसमें ये होता है कि हम अपने मील को स्किप करके सूप पर आ जाते हैं। लेकिन मेरी मालूमात जहाँ तक है, किसी ने कहा कि हाइड्रो डाइट भी होती है। हाइड्रो डाइट बेसिकली रीमा, उसमें ये होता है कि हम पानी का इंटेक बढ़ाते हैं, सही है। हम जब भी किसी भी डाइट पर जाते हैं ना, तो हमारा वेट लॉस शुरू के 15 से 20 दिन में हमारा वेट लॉस एकदम से होता है। लाइक हम रिड्यूस कर जाते हैं 2 से 2.5 kg एकदम से, 2 से 2.5 kg एकदम से रिड्यूस करते हैं, तो हमें बड़ी खुशी सी होती है कि जी हमने वेट लॉस कर लिया। हालांकि वो वाटर रिटेंशन होती है आपके अंदर, जो मतलब इंसानी जिस्म 75% वाटर बेस्ड है, तो वो जो एक पानी वाला वाटर रिटेंशन का इशू होता है वो रिलीज होता है। आप वहाँ से वेट रिड्यूस करते हैं तो आपको लगता है कि आपका वेट रिड्यूस हो गया, लेकिन उसके बाद का जो वजन कम होना होता है वो बेसिकली सॉलिड वेट होता है, जो कि आहिस्ता आहिस्ता कम होता है और मुश्किल से कम होता है। वो इस तरह से नहीं हो जाता कि 1 से 1.5 हफ्ते में 10 दिन में आपका 2.5 kg कम हो गया। लेकिन वाटर वेट, जो वाटर डाइट की आप बात कर रही हूँ, उसमें डिटॉक्सिफिकेशन बेसिकली ज़्यादा होती है। हम डिटॉक्स वाटर ले रहे होते हैं, हम पानी की ज़्यादती कर रहे होते हैं। ज़्यादती का मतलब ये है कि हम ज़्यादा इंटेक करें पानी का, तो हम डिटॉक्सिफाई बॉडी होती रहती है। अच्छा, डाइट की बात हो रही है सोनिया, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आजकल ये कीटो डाइट का बड़ा ट्रेंड चला हुआ है, इसमें इसके क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसानात हैं? किसी ब्रांड का आप नाम नहीं ले रही, लेकिन जो लोग ऐसी डाइट कर रहे हैं और उनको कोई प्रॉब्लम भी है, जैसे शुगर का प्रॉब्लम है या ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, तो उनके लिए ये डाइट फ़ायदेमंद है? देखिए, हर इंसान का, हर न्यूट्रिशनिस्ट का, हर डाइट्रिशन का, हर स्पेशलिस्ट का एक अपना नज़रिया होता है बात करने का, एक अपना विजन होता है। सो मैं अपने विजन से अगर बात करूं तो मैं इस तरह की किसी भी डाइट पे यकीन नहीं रखती, क्योंकि ये जो डाइट है बेसिकली ये आपका मेटाबॉलिज्म पूरा 0 मीटर आप हो जाते हैं। मतलब आप जिस डाइट के या स्टमक जिस मेटाबॉलिज्म का आदी है वो आपको 360 डिग्री टर्न कर देता है बिल्कुल। सो ऑब्वियसली रिजल्ट्स तो बड़े अच्छे आते हैं, विदिन 3 मंथ्स आप 26 kg तक श्रेड कर देते हैं, लेकिन उसके बाद जो उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो मैंने अपने अतराफ़ में अपने ही लोगों में देखे हैं जिनको मैंने शदीद मना किया था इसको नहीं करना, ये अच्छी चीज़ नहीं है, एंड दे सेड नो हमने देखे हैं बड़े अच्छे रिजल्ट्स हैं इसके, और हम ये हो जाती है स्किन ऐसी ऐसा ये वो। मैंने कहा सही है, आप यकीन कीजिए उनके 26 किलो उन्होंने घटाया और 18 किलो बढ़ा भी लिया बाद में, और साइड इफेक्ट्स अलग हुए। बिल्कुल ठीक है, तो इसलिए हमें नेचुरल चीज़ों की नेचुरली चीज़ों को कीजिए और पोर्शन कंट्रोल कीजिए, सब खाइए। अब सब जाते जाते मेथी के हवाले से कोई और नुस्खा आप अपनी मर्जी से बता दीजिए। देखिए, बहुत ख़ास बात बताने जा रहा हूँ। आजकल चूँकि रमज़ान में जागने की वजह से कुछ लोगों की चखने की और सूंघने की जो एक खुसूसियत होती है वो ख़त्म हो जाती है ना, कम हो जाती है। तो लोग आजकल खौफज़दा हो जाते हैं कहीं कोरोना तो नहीं हो गया, हमें सही से सूंघने में परेशानी हो रही है, चखने में परेशानी हो रही है। तो मैं उनकी आसानी के लिए बता रहा हूँ, 1/4 यानी कि पाव चम्मच कलौंज, इसका मेथी दाने का पाउडर, वो फाँक लें नॉर्मल पानी से, और उसके 7 मिनट के बाद, पूरे 7 मिनट्स के बाद गर्म पानी का 1 कप वो पी लें आप। आपकी सूंघने की और चखने की जो सलाहियत ख़त्म हो चुकी है वो वापस बहाल हो जाएगी 2 दिन के अंदर इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आगा बाद साहब आपका, उपैरा अनीसा साहिबा आपका, सोनिया लोधी साहिबा आपका, रमज़ा साहिबा आपका। बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू, और ऐसी गुफ्तगू जिससे हम सबको फ़ायदा पहुंचा है, और इंशाल्लाह हम डेफ़िनेटली देखने वाले भी इससे बहुत मुस्तफ़ीद होंगे। हम लेंगे इस वक्त एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ हमारे प्यारे प्यारे छोटे से बच्चे होंगे जिनको आज हम कहानी सुनाएंगे हज़रत अली अलैहिस्सलाम की, उनकी शुजाअत की और उनकी इबादत की। देखते रहिए बारान रहमत। बारान रहमत में आप सभी को एक बार फिर से खुशामदीद। आज हम अपने प्यारे प्यारे बच्चों को कहानी सुनाएंगे फ़तह खैबर की, मौला अली अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल की, उनकी फतूहात की और उनकी इबादत की, और उनका रिश्ता नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, उनकी वाबस्तगी और उनकी अक़ीदत और मोहब्बत।
سب سے پہلے بچوں کے نام. جی پیارے بیٹے آپ کا کیا نام ہے؟ محمد. ماشاء اللہ. اور ہماری پیاری بیٹی کا کیا نام ہے؟ علیزہ زیدی. علیزہ زیدی. بہت پیارا نام ہے. اچھا جی آپ کے پاس مائک ہے. ہمارے پیارے بیٹے کا کیا نام ہے؟ محمد معیز. محمد معیز. اور آپ کا؟ محمد یوسف. محمد یوسف. آپ تو بہت ماما نے لگتا ہے سورہ یوسف بہت لگتا ہے نا. یوسف آپ کونے پہ بیٹھے بیٹے گر جاؤ گے, آپ تھوڑا سا بیچ میں آ جائیں ایسے. ہاں جی بالکل ٹھیک ہے. تو بچوں آج جو کہانی میں آپ کو سنانے لگی ہوں میں اور فرحان علی وارث, وہ ہے فتح خیبر. اور فتح خیبر کس نے کیا تھا؟ حضرت علی علیہ السلام نے. بالکل ٹھیک, ہمارے بیٹے کو معلوم ہے. اچھا سب سے پہلے میں آپ کو خیبر کے بارے میں بتاتی ہوں کہ وہ علاقہ کیسا تھا. بڑا زرخیز علاقہ تھا. بہت عمدہ کھجوریں یعنی ڈیٹس جو ہم کھاتے ہیں روزہ کھولتے وقت کھاتے ہیں نا, وہ وہاں بہت زیادہ تعداد میں پیدا ہوتی تھیں. عرب میں یہودیوں کا سب سے بڑا مرکز جو تھا وہ خیبر ہی تھا. یہاں کے یہودی عرب میں سب سے زیادہ مالدار اور جنگجو تھے, اور ان کو اپنی مالی اور جنگی طاقت پر بہت گھمنڈ تھا, بہت مان تھا. یہ لوگ اسلام اور بانی اسلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدترین دشمن تھے. یہاں یعنی خیبر میں یہودیوں نے بہت مضبوط قلعے بنا رکھے تھے جو محل کی طرح لگتے تھے, جن میں بعض کے آثار آج بھی وہاں پر موجود ہیں. ان میں سے 8 قلعے جو تھے فرحان, آپ کو تو پتہ ہے نا, وہ بہت مشہور تھے. بہت زیادہ قلعے بھی بڑے تھے اور دروازہ ہی بہت ہیوی تھا, اور جن کے نام بڑے مشکل سے ہیں مگر میں آپ سے شیئر کرتی ہوں. قتیبہ, نام, شق, اموس, نزاتہ, صحاب, اور ایک تھا آئی تھنک بطیخ اور سلالم. دیکھیں کتنا مشکل نام ہے. در حقیقت یہ 8 بہت بڑے محل تھے, اور انہی 8 قلعوں کا جو مجموعہ تھا وہ خیبر کہلاتا تھا. مسلمانوں کا لشکر خیبر میں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ملی کہ خیبر کے جو یہودی ہیں اور جو قبیلہ اطفان ہے اس کو ساتھ لے کر مدینے پر حملہ کرنے والے ہیں, تو ان کی چڑھائی کو روکنے کے لیے 1600 صحابہ اکرام یعنی 1600 صحابہ اکرام کا لشکر آرمی لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر روانہ ہوئے. اور وہاں کا ایک ایسا منظر تھا کہ جس پر ہر شخص یہ سوچ رہا تھا, سارے مسلمان یہ سوچ رہے تھے کہ اتنا بڑا قلعہ ہے, اتنا بڑا دروازہ ہے, کیونکہ صرف 1600 لوگ اس کو تو دروازہ کھولنے کے لیے, کیونکہ ہم اپنا دروازہ تو اکیلے کھول لیتے ہیں نا, آپ گیٹ پہ کوئی آتا ہے ہم اکیلے کھول لیتے ہیں, آپ بھی کھول لیتے ہیں. وہ دروازہ اتنا بڑا تھا کہ بہت سارے لوگ مل کر دروازہ کھولتے تھے اور بند کرتے تھے. اور وہ جب دشمن وہ دیکھتے تھے کہ آگے یعنی مسلمان ان کے پاس آ رہے ہیں, پہلے وہ حملہ کرتے تھے اور پھر ڈر کر فوراً بھاگ جاتے تھے, دروازہ بند کر دیتے تھے, کیونکہ وہ ڈرپوک تھے نا. مسلمان تو تھے بڑے بہادر, وہ ڈرپوک تھے, فوراً دروازہ بند کر لیتے تھے. اچھا آپ آگے بتائیں کہ آگے کیا ہوا فرحان؟ آپ بتائیں. اچھا میں بتاؤں؟ اچھا چلیں میں بتا دیتی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 جھنڈے تیار کروائے. ایک جھنڈا حضرت حباب بن منظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا, ایک جھنڈا علم بردار حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا, اور خاص علم ربی جو تھا وہ حضرت علی علیہ السلام کے دست مبارک کو عنایت فرمایا. اس کے بعد آگے کیا ہوا بتاؤں؟ آگے دیکھو کہ وہ جو یہودی جو کافر تھے نا بیٹا, ان کی کیا تیاریاں تھیں. یہودیوں نے اپنی عورتوں اور بچوں کو ایک محفوظ قلعے میں پہنچا دیا اور راشن کا بے تحاشا ذخیرہ اکٹھا کر لیا. اور وہ جو ذخیرہ اکٹھا کیا نا وہ کیا تھا قلعہ نام میں, اور فوجیوں کو نداتا اور کموس کے قلعوں میں اکٹھا کر لیا. ان میں سب سے مضبوط اور محفوظ جو قلعہ تھا نا وہ قموس تھا, اور مرہب ایک یہودی تھا
جو عرب کے بہت بڑے بڑے پہلوانوں میں اس کا شمار بہت بہادر ہوتا تھا اور کہتے تھے کہ یہ 1000 پہلوانوں کے برابر اس کے اندر طاقت ہے. اور وہ اسی 1000 جو لوگ تھے نا ان کی طاقت ایک آدمی میں تھی. 1000 مین پاور. جی. اور آپ یہ سوچو کہ وہ جو یہودی تھے ان کے پاس 20,000 کے قریب فوج ایکسٹرا تھی جو مختلف قلعوں کی حفاظت کے لیے مورچہ بند تھی. مورچہ بند کیا ہوتا ہے نہیں پتہ؟ اچھا میں بتاتی ہوں آپ کو. مورچہ ہوتا ہے کہ جو ایک جگہ پر لوگ چوکی بناتے ہیں اپنے علاقے کی اپنی جگہ کی حفاظت کے لیے اور اس میں سیفٹی جس کو کہتے ہیں نا سیفٹی گارڈز جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں اس جگہ پر اس کو مورچہ بھی بناتے ہیں اور مورچہ بھی کہتے ہیں. اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آغاز جنگ کیسے ہوا. سب سے پہلے قلعہ نام پر مورکہ آرائی ہوئی, بہت بڑی مورکہ آرائی اور جم کر بہت ہی گھسمسان کی لڑائی ہوئی. حضرت محمود بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے انہوں نے بڑی بہادری کے ساتھ جنگ کی, مگر سخت گرمی بھی تھی اور لو کے تھپیڑے بھی تھے. اس کی وجہ سے ان کے اوپر پیاس کا غلبہ ہو گیا. ابھی دیکھو کتنی باہر گرمی ہے نا, تو ہم ذرا سا باہر جاتے تو ہمیں پیاس لگتی ہے نا. اور سوچو ہمارے اصحاب کرام اتنی گرمی میں اسلام کی بقا کے لیے اتنا لمبا سفر طے کر کے آئے اور اتنی گرمی اور پیاس بھی اور تھکان بھی, لیکن ان کے اندر اپنے دین کی سربلندی کا جذبہ تھا, اس لیے ان کو تھکان محفوظ نہیں ہوتی تھی. اچھا آگے میں بتاتی ہوں کہ آگے کیا ہوا بچوں. کنانہ بن ابی حقیق جو تھا یہ ایک ایسا یہودی تھا جس نے دیکھا کہ ہمارے جو صحابی ہیں وہ تھک گئے ہیں اور نیچے بیٹھے ہوئے ہیں. اس نے ہمارے صحابیوں پر, اس یہودی نے جس کا نام میں نے بھی آپ کو بتایا, اس نے اوپر سے ان پر ایک پتھر پھینکا اور اس پتھر کی وجہ سے حضرت محمود بن مسلمہ جو تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شہید ہو گئے اور ہمارے 50 کے قریب مسلمان جو تھے وہ زخمی ہو گئے. لیکن بالآخر اپنی ہمت, اپنے جذبے اور اپنی استقامت سے ہمارے تمام مسلمانوں نے وہ قلعہ فتح کر لیا. اور پتہ ہے اس میں اور کیا چیز ہے کہ 40 دن آپ کو پتہ ہے 40 دن 40 ڈیز جب قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا, بس سب پریشان تھے. تو اچھا مولا علی علیہ السلام جو تھے اس وقت ان کو آشوب چشم ہو گیا تھا. آشوب چشم یعنی آنکھوں میں نا پانی آ جاتا ہے نا, ویک ہو جاتی ہیں آنکھیں. تو پھر نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت پریشان تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے جبریل امی کی صدا آئی, اللہ کی طرف سے مدد آئی کہ تم ناد علی پڑھو, ناد علی مظہر العجائب تجدہ اللہ کا فن نوائب کل ہم من بغم من سینجلی بے علین بے علین بے علین. جیسے یہ کہا تو مولا علی علیہ السلام تشریف لائے اللہ کے حکم سے, اور ان کی آنکھیں جو ویک تھیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا یہ جو لاب دہان ہوتا ہے نا, اپنی جو زبان ہوتی ہے یہ جو گیلی گیلی ہوتی ہے, یہ زبان یہاں پر لگایا جیسے مرہم ہوتا ہے نا ٹیوب لگاتے ہیں, ایسے لگایا. مولا علی کی آنکھ صحیح ہو گئی. پھر مولا علی نے کہا جی حکم فرمائے رسول اللہ میں کیا کروں. کہا 40 دن ہو گئے اب تک خیبر فتح نہیں ہوا اور ہم سب پریشان ہیں, اور اللہ نے کہا ہے کہ ہم آپ کو اللہ نے ہماری نصرت کے لیے بھیجا ہے اور آپ ہمارے ساتھ ساتھ آئے تھے. مولا علی نے کہا یہ تو میرے لیے سعادت کی بات ہے, میں تو بچپن سے آپ کے ساتھ ہوں. مولا علی علیہ السلام گئے, اللہ نے ان کو اتنی پاور دی کہ وہ جو دروازہ تھا نا, وہ جو اتنے سارے لوگ کھولتے تھے اور بند کرتے تھے, مولا علی گئے صرف یہ 2 فنگرز نا ایسے دروازے کے نیچے رکھی, یوں کر کے اڑایا اور وہ دروازہ ہوا میں گیا. اب تک نہیں پتا کہاں گیا, وہ سب پریشان ہو گئے کہاں گیا. وہ تو خیر دروازہ کفار کا تھا, غائب ہو گیا, مگر 2 انگلیوں سے. یہی تو اللہ نے بتانا تھا کہ طاقت کیا ہے ہماری. اور وہ طاقت کیوں ملی؟ کیونکہ ان کے پاس تھی ایمان کی طاقت, یقین کی طاقت. اللہ تعالیٰ کا خاص کرم تھا کہ اللہ نے اسلام کی سربلندی کے لیے ان کو چنا تھا. اور رسول خدا نے پتہ ہے ایک رات پہلے کیا تھا جب سب پریشان ہو رہے تھے, تو رسول خدا نے کہا تھا بھائی دیکھو میں کل علم اس کو دوں گا, کل علم اس کو دوں گا کہ جو مرد میدان ہوگا. اب ظاہر سب انتظار میں تھے کہ کس کو علم ملے, سب کی ظاہر خواہش تھی
کہ ہمیں بھی علم مل جائے. سارے اصحاب بیٹھے تھے کہ ہمیں بھی علم مل جائے, ہمیں بھی علم مل جائے, لیکن رسول خدا خود کوئی کام کرتے ہی نہیں تھے جب تک اللہ کی مرضی شامل نہ ہو. اللہ کا حکم تھا کہ صبح علم حیدر کرار کو دینا, علی مرتضیٰ کو دینا. تو مولا علی علیہ السلام کو وہ علم ملا تھا, اور اس طرح سے مولا علی علیہ السلام کے وسیلے سے کیا ہوئی, ہماری وکٹری ہوئی, کامیابی ہوئی. اچھا میں آپ کو بڑا ڈیٹیل ایک واقعہ سناتی ہوں حضرت علی علیہ السلام اور مرہب جو کافر تھا اس کی جنگ کا, یہودی تھا, اس کی جنگ کا. حضرت علی علیہ السلام قلعہ قموز کے پاس پہنچے جب, تو انہوں نے ان سب کو بہت محبت سے, بہت عزت کے ساتھ اسلام کی دعوت دی. مطلب دشمنوں کو بھی محبت سے انہوں نے مخاطب کیا اور اسلام کی طرف مائل کرنے کی کوشش کی. لیکن اس دعوت کے نتیجے میں یہودیوں نے, دشمن تھے نا, جاہل تھے, بدلے میں اینٹ اور پتھر پھینکنے شروع کر دیے. اور قلعے کا جو رئیس تھا مرہب, جو خود اس کو گھمنڈ ہوا, وہ خود پہلوان تھا, اور اس نے کہا میرے میں اتنی طاقت ہے, میں تو جو چاہوں کر سکتا ہوں. تو وہ خود میدان میں اترا اور بڑے غرور اور تکبر کے ساتھ بولا, خیبر خوب جانتا ہے کہ میں مرہب ہوں. اور ہمارے مولا حضرت علی علیہ السلام نے اسی محبت والے انداز سے کہا, میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. اور حیدر کا مطلب آپ کو پتہ ہے کیا ہے؟ بپھرا ہوا شیر, اللہ کا شیر. اور پہلا وار جو تھا ہمارے علی علیہ السلام نے نہیں کیا, پہلا موقع انہوں نے دشمن کو دیا, اور اس نے مرہب نے پہلا وار کیا, جو ہمارے علی علیہ السلام نے بآسانی روک لیا. اور اس کے بعد جواب میں آپ نے اس کافر کے سر پر ایسی ضرب ماری کہ جنگی ٹوپی بھی 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی, سر بھی کٹا, مغز کٹا, اور پھر تلوار دانتوں تک پہنچ گئی. اور مرہب زمین پر گر کر ڈھیر ہو گیا. اس کے ساتھ اس کا تکبر بھی ختم ہو گیا, اور اس کی فوج کے حوصلے جو تھے وہ پست ہو گئے. اور اور آپ کو پتہ ہے ایک میریکل تھا مولا علی کی تلوار میں, جو ذوالفقار تھی نا, اس کا ایک میریکل تھا. کیا کہ جب بھی وہ, ہاں یس, اللہ کی طرف سے میجیکل پاور تھی, یعنی معجزہ تھا, میریکل پاور تھی, میجیکل نہیں, میریکل تھا, اللہ کا معجزہ. جیسے ہی مولا علی کسی کو بھی مارتے تھے نا, تو اس کے 2 پیسز ہو جاتے تھے, اور وہ پیسز ویٹ میں, وزن میں برابر ہوتے تھے. اور کبھی بھی مولا علی علیہ السلام کی تلوار سے کبھی بھی وہ شخص نہیں مرا. یہ ایک اور معجزہ ہے, ایک اور میریکل ہے, کہ جس کی نسل میں بعد میں جو پیدا ہوتے ہیں نا, جیسے آپ کے دادا تھے, پھر آپ کے فادر تھے, پھر آپ ہوئے, ایسی نسل در جس کی نسل میں کوئی مومن نہ ہو, اللہ کا چاہنے والا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اہل بیت کا چاہنے والا نہ ہو. جب اس کا کچھ چاہنے والا تھا تو اس پہ تلوار چلتی ہی نہیں تھی. تلوار چلتی اس پہ جس میں نسل میں ان کا کوئی چاہنے والا, اللہ کا چاہنے والا نہ ہو. جی بیٹا, اس لیے کیونکہ وہ کافر تھا نا, وہ غلط کام کرتا تھا, اور اللہ کے کلام کے خلاف جو بھی ہمیں ایسی بات کرے گا تو میدان جنگ میں ہم اس کو ڈیفینڈ کریں گے, اپنے حق کو, اپنے دین کو ڈیفینڈ کریں گے. اچھا پھر میں بتاؤں آخر میں کیا ہوا. آخر میں ہمارے جو حضرت علی علیہ السلام ہے, ان کی جو ذوالفقار ہے, ذوالفقار کا مطلب پتہ ہے کیا؟ سورڈ, تلوار. وہ جو ان کی تلوار تھی, اس سے انہوں نے کافروں کے ایسے سرقلم کی اور ایسی برسی کہ صفیں جو تھی کفار کی وہ الٹ گئی, اور میدان جو ہے وہ خالی ہو گیا. اور اس طرح سے حضرت علی علیہ السلام کے ہاتھوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیبر فتح کروایا. لیکن اتنی طاقت تھی مولا علی کے پاس اللہ کی طرف سے, لیکن ان کو یہ پتہ تھا کہ مجھے اللہ کے لیے جان کا نذرانہ بھی دینا ہے. کیونکہ آج 21 رمضان ہے نا, آج حضرت علی علیہ السلام, مولا علی علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے. شہادت یعنی ان کو جب قتل کر دیا تھا وہ اللہ کی طرف چلے گئے تھے. وہ پتہ ہے کہاں تھے اس وقت؟ ہاں, نماز پڑھنے گئے تھے. کہاں گئے تھے؟ نماز پڑھنے گئے تھے. ہاں, مسجد کوفہ گئے تھے اللہ کی عبادت کرنے. اور انہوں نے جا کر وہ جو بیڈ مین تھا نا, گندا آدمی جس نے وار کیا, جی دی اینیمی, اس کا نام تھا عبد الرحمن ابن ملجم. ہاں وہ اینیمی تھا. مولا علی نے اس کو کہا اٹھو,
तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करने जा रहा हूँ। मौला अली ने उठाया, वरना तो वो मौला अली चाहते तो उसको कहते चलो सो रहा है सोने दो, लेकिन मौला अली ने कहा नहीं, मुझे तो अल्लाह की रज़ा के लिए जाना है। मौला अली ने कहा उठो, तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करता हूँ। मौला अली अलैहिस्सलाम जानते थे कि ये मुझे शहीद कर देगा। और पता है उसकी तलवार क्या थी, पॉइज़न होता है ना, जहर, उसमें जहर लगाया हुआ था। और जैसे उसने कहा कि मौला अली अगर सामने होंगे तो मेरी तो हिम्मत ही नहीं है कि मैं मौला अली अलैहिस्सलाम पे वार करूँ। वो इतना डरपोक था, वो पीछे गया और जैसे ही मौला ने सजदा किया, उसने ज़ोर से सॉर्ट जो होती है तलवार, वो मौला के सर पे मारी और मौला ज़ख्मी हो गए। 2 दिन मौला बीमार रहे, लेकिन बेटा फिर शहीद हो गए। इस बात से और इस मौला के वाक़े से, उनकी शहादत के वाक़े से हमें ये सबक मिलता है कि रब्बुल इज़्ज़त को, उसकी ज़ात अक़दस को हर हाल में उसका शुक्र अदा करो और नमाज की पाबंदी करो। नमाज पाबंदी से पढ़ेंगे तो हमें सही गलत का पता चलेगा। अल्लाह ताला फिर हमारी इस्लाह करेगा जब हम अल्लाह से बात करेंगे, क्योंकि जब हम नमाज़ पढ़ते हैं तो हम अल्लाह से बात करते हैं और जब हम कुरान पढ़ते हैं तो अल्लाह हमसे बात करता है। बच्चों के साथ इन खूबसूरत बातों का सिलसिला जारी है। हम लेंगे इस वक्त एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए बारान रहमत। ये नशरियात आप तक पहुँचाने के लिए हमारे साथ ताउन किया है सर्फ एक्सेल और कोका कोला ने, पावर्ड बाय टैंग, ऑलपर्स एंड डालडा। न था इस रम से शायद वो आगाह कि ये कुश्ती वो लड़ता है क़ज़ा से। जो अपनी जान का हो आप दुश्मन, वो उलझे अलीउल मुर्तज़ा से। ज़मीं पर आ रहा गिरता है जिस तरह ख़िज़ां का आखिरी पत्ता हवा से। यहूदी ने जब ये देखा कि हरगिज़ नहीं मुमकिन बचना शेर खुदा से, मुकाबिल चांद था थूका उसी पर तबीयत के पुराने इक्तज़ा से। ये गुस्ताखाना ये बेहुदा हरकत जो ही सरजद हुई उस ना सज़ा से। मान रोका अली ने हाथ अपना, वो जो 2 हाथ आगे था क़ज़ा से। यहूदी बन गया तस्वीर हैरत अमीरुल मोमिनीन की इस अदा से। लगा कहने के सरदारे ज़ीजा, ये सब क्यों है और किस मुद्दा से। जवाब इस नुक्ताए बारीक का यूं मिला उसको लबे मुश्किल कुशा से। जो सच पूछो तो गुस्सा आ गया था मुझे तेरे इस फ़ेले नारवा से। बस इस हालत में तुझको कत्ल करना तो होता सुरखरू क्यों कर खुदा से। कि मैं जो भी काम करता हूँ उसमें गर्ज होती है मौला की रज़ा से। यहूदी सुन चुका अच्छी तरह जब ये इरशाद इंतहा तक इब्तदा से। पुकार उठा कि है इस्लाम सच्चा है, दुनिया कायम है इसी दीन हुदा से। नसरताबी करूँगा आज के बाद खुदा से और मोहम्मद मुस्तफ़ा से। जज़ाकल्लाह। आप देख रहे हैं बारान रहमत और मैं चाहूँगी फरहान के सबसे पहले आप ये भी सादत हासिल करें, उलमाए कराम का तारुफ करवा दें। हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना आगा जाफ़र रज़ालवी साहब, मौलाना जवाद आबदी साहब, मुफ्ती नूर रहमानी साहब और मुफ्ती इकबाल नक्शबंदी साहब। और अब हम सवालात का सिलसिला शुरू करेंगे तो हमेशा की तरह मरीमा साहिबा से दरख्वास्त करूँगा कि आप जिस अंदाज से और आज़ाना तरीके से उलमाए कराम के सामने सवाल पेश करती हैं और इल्म के हुसूल की आपके अंदर जो जस्तजू, और आज तो फिर बाबुल इल्म की शहादत का दिन है, तो मैं चाहूँगा कि इब्तिदा आप ही उलमाए कराम से सवाल। बहुत बहुत शुक्रिया फरहान। मैं पूछना चाहूँगी सबसे पहले मुफ्ती साहब आपसे कि आज का दिन मौला की शहादत, मौला अली अलैहिस्सलाम की शहादत, आपके किरदार पे, आपके अक़वाल पे, आपकी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और रिश्ते पर रोशनी डालें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन
अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदन यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिदवाना सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नबी अल्लाह। माशाअल्लाह आज का दिन बड़ा अहम दिन है अहले ईमान के लिए कि सैयद शुहदा हज़रत अली करमल्लाह वजहुल करीम का यौम शहादत है। जहाँ तक ये रीमा बीवी के सवाल का ताल्लुक़ है, हज़रत अली के किरदार, अक़वाल, हदीसें भरी पड़ी हैं मनाक़िब फ़ज़ाइल के अंदर। हज़रत अली करमल्लाह वजहुल करीम का किरदार रोज़े रोशन की तरह यहाँ है। हदीस पाक में आता है, अल्लाह के सच्चे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों, मैं अली से मोहब्बत करता हूँ, तुम भी अली से मोहब्बत करो। जो अली से मोहब्बत करेगा वो मुझसे मोहब्बत करेगा, जो मुझसे मोहब्बत करेगा वो अल्लाह से मोहब्बत करेगा। तो इसीलिए फरमाया कि जो अली से बुग़्ज़ रखता है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बुग़्ज़ रखता है, और जो नबी से बुग़्ज़ रखे वो खुदा से बुग़्ज़ रखता है। यकीनन बुग़्ज़ वाले की कोई इबादत रियाज़त कबूल नहीं है। वो बुग़्ज़ में ज़िंदा रहता है, बुग़्ज़ में मरता है, और उसी बुग़्ज़ में वो उठाया जाएगा। हमारी दुआ ये है कि खुदा करे कि हम उसी किरदार को अपना के शेर खुदा करमल्लाह वजहुल करीम के किरदार को, जिसकी माँ फ़ातिमा बिन्त असद ने नाम अपने बेटे का हैदर रखा, पलट पलट कर हमले करने वाला, यानी फतूहात जिनका मुक़द्दर थी, तो वो हैदर करार का हम आज यौम मना रहे हैं अहले पाकिस्तान, बल्कि आलम इस्लाम के अंदर यौम हैदर करार जो अदब और एहतराम के साथ कुरान ख़ानी के सिलसिले में आगाज़ नमाज में ईसाल सवाब के ज़रिए से हो रहा है। तो हम अगर इनके किरदार को देखते हैं कि ये तो रोज़े रोशन की तरह आया है, बड़ा साफ़ सुथरा बाकिरदार। सहाबा में से ऐसे अजीम है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु को देखते हैं तो मुस्करा दिया हज़रत अली ने। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ देख रहे हैं तो तक रहे हैं उनका चेहरा। अम्मा आयशा पूछती है, अब्बा हुजूर नई बात देख रही हूँ कि आप हज़रत अली के चेहरे को इतनी देर से बड़े गौर व खौज़ के साथ देख रहे हैं। फरमाया, मैंने अल्लाह के सच्चे रसूल से सुना था कि मेरे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अन नज़रो अलीयुन वजहुल इबादा, जो शेर खुदा के चेहरे को तकता है वो इबादत करता है, यानी इनके चेहरे को तकना इबादत है। तो जिनके चेहरे को तकना इबादत है, सुभान अल्लाह, जिनके हाथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी गुस्ल दिया हो, और किरदार ऐसा कि विलादत अली की हो रही है और गुस्ल नबी दे रहे हैं, विसाल पैगंबर का हो रहा है और गुस्ल अली दे रहे हैं। सुभान अल्लाह, कितना करीबी किरदार है। और इससे बढ़ के हम क्या बयान करें। हम तो उन्हें खिराज तहसीन पेश करने आते हैं अपनी इस्तात के मुताबिक, अपनी हैसियत के मुताबिक। उनका शान तो वराउल वरा है। हमारी ज़बान पाक होती है उनके जिस्म पाक, उनके ज़िक्र से। हम अपने जिस्म को, अपने वजूद को, अपने लिबास को, अपने उसको तहारत देते हैं उनका ज़िक्र करके। उनका शान, उनका मकाम तो अल्लाह ने बयान किया है। जिसका ज़िक्र खालिक बयान करे, जिसका किरदार खालिक खुद बयान करे, मुहम्मद रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार, मुहम्मद अल्लाह के रसूल है और ये काफिरों पर सख्त है, आपस में नरम दिल है। रोहमाउ बैनहुम, रोहमाउ बैनहुम। इब्तदा तो देखो अबू बकर सिद्दीक़ से लेके आखिरी सहाबी रसूल तक, रोहमाउ बैनहुम, आपस में रेशम की तरह नरम है, बड़े नर्म है, आपस में आजिज़ी है, इनकसारी है। एक दूसरे के चेहरे को देख देख के कहते खुदा याद आता है। अली तेरे चेहरे को देख के खुदा याद आता है, तेरी आजिज़ी है, इनकसारी है, तकब्बुर का नाम नहीं है। फरमाया ये सारा कुछ मुझे रसूलुल्लाह के दर दौलत से मिला है। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह। इसी रोशनी में मैं चाहूँगी मौलाना जवाद अहमद आपकी साहब आपसे कि आपकी बातें नौजवान बहुत शौक़ से सुनते हैं, गौर से सुनते हैं, तो मौला अली अलैहिस्सलाम का किरदार नौजवानों के लिए
कैसे सही रास्ते का तयन करता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा अम्मा बाद। यकीनन एक ऐसी शख्सियत पर इस मुख्तसर वक्त में गुफ्तगू करना समंदर को किसी कूज़े में बंद करने के मुतरादिफ है, और उस शख्सियत पे बात करना कि जिस शख्सियत को समझना रब के कुरान और मुस्तफ़ा के फ़रमान के बग़ैर मुमकिन ही नहीं है। हम हज़रत अली के लिए जो भी बोलेंगे वो या रब का कुरान होगा या मुस्तफ़ा करीम का फ़रमान होगा। काश कि हमें उस ज़िक्र की थोड़ी बरकत और लताफ़त नसीब हो जाए। हमें अल्लाह ने ऐसे ऐसे इमाम, ऐसे ऐसे हादी, रहबर और रहनुमा अता किए। आप अगर अंदाज़ा लगाइए, ये वो आफाकी शख्सियत हैं कि ज़िंदगी का कोई शोबा उठा लीजिए, शुजात देखिए तो मर्द मैदान अमीरुल मोमिनीन नज़र आते हैं, सखावत का मैदान देखें तो हलता आपके माथे का झूमर नज़र आता है, अगर ख़तीब के हैसियत से देखें तो मिंबर पे मिंबर सलूनी के ख़तीब नज़र आते हैं, महराब में देखें तो इनसे बड़ा आबिद कोई नहीं है, अगर इनको तक़वे में देखें तो इमामुल मुत्तक़ीन नज़र आते हैं, ईमान पे देखें तो कुल्ले ईमान नज़र आते हैं, रसूल अल्लाह से गुफ्तगू करें तो साहिब नजवा नज़र आते हैं, रसूल की रिसालत पे गवाह बन जाएँ तो कुल कफ़ा के मकाम पे नज़र आते हैं, तहारत की मंजिल पर हों तो इन्नमा के ताजदार बन जाते हैं, हुजूर की अहले बैत में हों तो इन्नमा युरिदुल्लाह की आयत का मिस्दाक बन जाते हैं। कौन सी आयत कुरान मजीद की ऐसी है कि जो हज़रत अली की शान में नहीं है? हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं नज़लत सलस में आयात फ़ी हक़ अली इब्न अबी तालिब, हज़रत अली के लिए 300 आयात कुरान मजीद में नाजिल हुई हैं। एक मकाम पर रिवायत मौजूद है, मा वरदा अहदन ले अस्हाब नबी मा वरदा अली इब्न अबी तालिब बे असानीद जय्यदा। इमाम इब्न असीर जज़री ने उसदुल ग़ाबा में लिखा कि जितनी असानीद अच्छी सच्ची पक्की जय्यद असनाद के साथ जो फ़ज़ाइल व मनाक़िब हज़रत अली के लिए नक़ल हुए वो किसी हज़रत के गैर के लिए नक़ल नहीं हुए। हज़रत के मनाक़िब फ़ज़ाइल बेतहाशा हैं, और क्यों ना हो, जिस मुस्तफ़ा करीम की ज़ात से आप मंसूब हैं, जिनका आप नफ्स हैं, जिनका आप नूर हैं, जिनका आप गोश्त और खून हैं, तो जो फ़ज़ाइल भी हज़रत अली अलैहिस्सलाम तक पहुँचे वो सब हुजूर की बदौलत है। और आखिरी जुमला क्या कि अपने सवाल को यहाँ ख़त्म कर रहा हूँ, ये जितने फ़ज़ाइल आज हज़रत अली के पढ़े जा रहे हैं ये सब मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ज़ाइल हैं, इसलिए कि हम जितना अली को बुलंद करेंगे उतना नबी बुलंद होते जाएंगे। 4 मिसरों में बात ख़त्म कर रहा हूँ कि सच का रंग झूठ पे कब हम चढ़ा देते हैं, हक़ का फरमान ज़माने को सुना देते हैं, हमको हैदर के फ़ज़ाइल की कोई हद ना मिली, आप कहते हैं हम हद से बढ़ा देते हैं। भाई वाह वाह, जज़ाकल्लाह जज़ाक। मुफ्ती नूर रहमानी साहब, आप 2 चीज़ें हैं, या तो मैं सवाल करूं या आप वो जो कल आपने हमसे कहा था कि कल मैं बयान करूंगा शान अली बज़बान नबी, आप क्या बेहतर समझते हैं, अभी सवाल करूं या आप वो बयान फरमाएंगे? जो आप बेहतर समझें, जो आप बेहतर समझें। जी, शान अली बज़बान नबी। अहमद व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए, और दुरूद व सलाम अल्लाह के रसूल, हम सब के आका, हम सब के मौला, ताजदार मदीना, ताजदार ख़त्म नबूवत हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और अल्लाह की रहमतें, अज़मतें, रफ़ातें उन पर नाज़िल हों कि जिनको रसूल बचपन से प्यार करते हैं, जो पैदा भी अल्लाह के घर में होते हैं और जाते भी अल्लाह के घर में हैं, और रसूल ऐसी मोहब्बत करते हैं कि रसूल इनको ख़ुद मनाने के लिए आते हैं। ये इतनी मोहब्बत, इतना प्यार, इतना खुलूस कि बचपन से ही नबी ने अपने सीने से लगा के रखा है और अपना नूर इनके सीने में मुंतकिल किया है। तो आज जो हदीस मैं बयान करने जा रहा हूँ ये जामे तिरमिज़ी है, जामे तिरमिज़ी शरीफ है, और इसको ममलिकत सऊदी अरबिया ने, यानी सऊदी अरब ने इसको छापा। रियासी मकतबा है, बहुत मशहूर, दारुस्सलाम मकतबा है इसका। और इसके अंदर अब यहाँ शान अली, देखिए मसला ये होता है हर ज़माने के अंदर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि ईमान का जांचना हो, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंसार ने एक ऐसा तराजू रखा था, एक ऐसी की रखी थी जिससे वो ईमान को जांचते थे। कुरान में मुनाफिकीन का तस्करा आ चुका है, पूरी सूरह मुनाफिक आ चुकी है। अब सहाबे कराम रदियल्लाहु ताला अन्हुम के अल्फाज हैं, इन्ना कुन्ना लिनारिफुल मुनाफिकीना नहनु महशरल अंसार बिबुग़्दिम अली इब्न अबी तालिब। वो कहते हैं हम अंसार, हमने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से सुना, ला युहिब्बु अलियन मुनाफिकुन वला यबग़ुदु मुमिनन, कि कोई भी मुनाफिक अली से मोहब्बत कर ही नहीं सकता, और क्या बात है, मुनाफिक के दिल में अली जा नहीं सकते और मोमिन के दिल से अली आ नहीं सकते। तो ये
ایک आला था कि जब किसी का ईमान जांचना होता था, नमाज ये भी पढ़ता है, नमाज ये भी पढ़ता है, इमामा ये भी बांधता है, इमामा ये भी बांधता है, तहज्जुद ये भी रखता है, तहज्जुद ये भी पढ़ता है, इसकी मुंह से भी कुरान निकलता है, इसकी ज़बान से भी कुरान निकलता है। अब ये ईमान वाला है या नहीं, वो अली का तस्करा करना शुरू कर दिया करते थे। अगर चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए, चेहरा खिल जाए, तो मालूम हो जाता था इसने कुरान पढ़ा नहीं बल्कि सीने में कुरान को उतार लिया है। और आज भी यही उसूल है, आप अली का जिक्र करना शुरू कर दें, क्योंकि अली रसूल से हैं और रसूल अली से हैं। यहाँ इंशाल्लाह भी शायद ब्रेक का वक्त है भी कोई 1-2 मिनट है, ब्रेक का वक्त है, 1 मिनट अगर आप इस ब्रेक में बोल दें तो। देखिए नबी अलैहिस्सलाम यहाँ हदीस बयान फरमा रहे हैं। वो हदीस क्या है? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, अली मिन्नी, अली मुझसे है और मैं अली, अंता मिन्नी व अना मिनका। 3761 हदीस में अल्लाह के नबी फरमाए काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ज़बान मुस्तफ़ा ये है कि कुरान फरमाते हैं कि ज़बान मुस्तफ़ा की होती है, अल्फाज अल्लाह के होते हैं। सुभान अल्लाह। उस ज़बान से निकलता अंता मिन्नी व अना मिनका। ए अली, आपकी शान ये है कि आप मुझसे हैं और मैं आपसे हूँ। जिसने आपको राज़ी कर लिया उसने रसूल को राज़ी कर लिया, और जिसने रसूल को राज़ी कर लिया उसने अल्लाह को राज़ी कर लिया। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह 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 जज़ाकल्लाह। मुफ्ती साहब ने इतनी खूबसूरती से किताब के ज़रिए हम तक इल्म की खुशबू फैलाई। अल्लामा साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि मौला अली अलैहिस्सलाम की कुफ़ार के दिलों पर क्या हैबत थी? किस पे? कुफ़ार के दिलों पर आपकी क्या हैबत थी? जब आप आते थे तो उनकी क्या कैफियत होती थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुफ़ार व मुशरिकीन के सामने जब हज़रत अली अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाते थे तो कुफ़ार व मुशरिकीन के बड़े बड़े जरी जो पहलवान थे उनके जिस्म में लर्ज़ा होता था। और जब खैबर के मैदान में हज़रत अली अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले गए और मरहब आया, उसने मुकम्मल ज़िर्रा पहनी हुई थी। और अली अलैहिस्सलाम का जो घोड़ा था वो कमज़ोर था, जो तारीख़ में लिखा हुआ है। तो किसी ने कहा या अली आपका घोड़ा कमज़ोर है। कहा मुझे ताकतवर घोड़ी की ज़रूरत नहीं, मैंने मैदान में जाना है, वापस नहीं आना। तो जब मरहब आया सामने तो उसने कहा मैं मरहब हूँ, मेरा बड़ा नाम है, मैं 2000 पहलवान की ताकत रखता हूँ। वापस नहीं आना यानी फौरन भाग के नहीं आना, भाग के वापस नहीं आना, मैंने फतह से वापस आना है। सही ठीक है। तो उसने कहा मैं मरहब हूँ। तो हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने क्या किया, जो पैगंबर ने अलम अता फरमाया था, बुखारी शरीफ में जो पैगंबर ने अलम अता किया था, उस अलम को पत्थर में गाड़ा और मौला अली ने अपना कसीदा पढ़ा, अपना तारफ़ करवाया, अन्नल्लज़ी समुतनी उम्मी हैदरा, याद रख ज़मीन खैबर, मैं वो अली हूँ जिसकी माँ ने नाम हैदर करार रखा। वाह वाह वाह, जज़ाकल्लाह। इस वक्त लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक। उलमाए कराम से हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए बारान रहमत, जो आप तक पहुँचाने के लिए हमारे साथ ताउन किया है सर्फ एक्सेल और कोका कोला ने, पावर्ड बाय टैंग ऑलपर्स एंड डालडा। मौला अली अलैहिस्सलाम के हवाले से आज हम उलमाए कराम से गुफ्तगू कर रहे हैं। मुफ्ती साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि मौला अली अलैहिस्सलाम की शुजाअत और सखावत, इन दोनों को आप खूबसूरत अल्फाज से बयान कीजिए। माशाअल्लाह उलमाए किराम ने बेहतरीन अंदाज में खिराज तहसीन पेश किया। हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की सखावत तो मशहूर है, पूरे घराने की सखावत। फिर सैयद की पहचान भी यही है कि जो सखी होगा वो सैयद ज़रूर होगा, अगर वो सखी नहीं है तो फिर शोभा हो जाता है। तो हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम तो मंबा विलायत हैं, सदात की जान, सखावत की जान, इल्म की जान है। वहाँ से ये सारे चश्मे आगे जारी होते हैं, वही दरिया, वही समंदर, वही सब कुछ। तो इस आयत से भी पता चलता है उनकी सखावत का कि जो सूरह दहर के अंदर है, वह युतइमुन अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीना व यतीमा व असीरा। जब कुरान पाक इनकी सखावत के कसीदे पढ़े, चर्चे बयान करे, तो सुभान अल्लाह, अहले ईमान का इस पर ईमान है। इमाम सयूती ने लिखा कि कम से कम 300 कुरान की आयातें हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम के हक़ में नाजिल फरमाई। यानी जमहूर उलमाए किराम का भी ये कौल है। अब बात यह है कि उनकी इसकी सखावत तो बहुत मशहूर है। मैं सिर्फ 2 जुमले अर्ज़ करना चाहता हूँ। क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम को अपनी बारगाह में बुलाएंगे।
اور محبت سے بلائیں گے تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جب حاضر ہوں گے تو اللہ رب العزت اپنی شایان شان کے لائق ان سے پوچھیں گے کہ علی ابن ابی طالب آپ ہیں؟ تو وہ عرض کریں گے مولا علی میں ہوں. تو اللہ پوچھیں گے حیدر کرار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تم ہو، سخاوت تمہارے گھر کی وہ ایسی لونڈی تھی کہ بڑے بڑے سخی آ کے وہاں پہ دم توڑ جاتے ہیں، وہی علی آپ ہیں؟ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرمائیں گے مولا میں علی ہوں. تو اللہ فرمائیں گے علی جاؤ حوض کوثر کے اوپر، تم اتنے بڑے سخی ہو کہ آج حوض کوثر کے اوپر کھڑے ہو کے حوض کوثر کے جام میرے رسول کی امت کو پلا دو. بے شک مفتی صاحب نے سخاوت کے حوالے سے مولا علی علیہ السلام کے بارے میں بتایا، اور میں علامہ صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گی مولا علی علیہ السلام کے علم کے حوالے سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. باب العلم کی آج شہادت کا دن بھی ہے. مولا علی علیہ السلام کے علم کے حوالے سے کچھ گفتگو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ فرحان بھائی آپ نے حدیث کا ترجمہ فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا مدینۃ العلم وعلی بابها. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. پھر ایک اور حدیث ہے القرآن مع علی وعلی مع القرآن. قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے. آپ کے علم کے حوالے سے میں کیا عرض کروں کہ آپ نے لعاب رسول چوس چوس کا رسالت سے علم حاصل کیا. سبحان اللہ. اور یہی وجہ ہے کہ جب منبر سولونی پہ مسجد کوفہ میں آپ جلوہ فغن ہوتے ہیں، رونق افروز ہوتے ہیں، تو آپ نے دعویٰ کیا پوچھو جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو. سلونی کب تب کے دونی جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو. آدم کا علم میرے پاس ہے، نوح کا علم میرے پاس ہے، ابراہیم کا علم میرے پاس ہے، موسیٰ عیسیٰ کا علم میرے پاس ہے، زکریا یوسف یعقوب کا علم میرے پاس ہے. سبحان اللہ. توریت کا علم میرے پاس ہے، انجیل کا علم میرے پاس ہے، زبور کا علم میرے پاس ہے. اور ایک پوچھنے والا آ گیا، اس نے کہا یا علی بتائیے کہ علم افضل ہے یا دولت؟ آپ نے فرمایا علم افضل ہے. علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے، دولت خرچ کرنے سے کم ہو جاتی ہے. مولا علم بہتر ہے یا دولت؟ آپ نے فرمایا علم بہتر ہے. صاحب علم میں عجز و انکساری ہوتی ہے اور دولت مند میں تکبر ہوتا ہے. مولا علم بہتر ہے یا دولت؟ آپ نے فرمایا علم چوری نہیں ہوتا، دولت چوری ہو جاتی ہے. مولا علم بہتر ہے یا دولت؟ آپ نے فرمایا علم. صاحب علم کے دوست احباب کا حلقہ احباب وسیع ہوتا ہے، اور جو دولت مند ہوتا ہے اس کا حلقہ باب کمزور ہوتا ہے اور کم ہوتا ہے. مولا علم بہتر ہے یا دولت؟ آپ نے فرمایا علم بہتر ہے. علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے، دولت خرچ کرنے سے کم ہو جاتی ہے. پھر وہ عرض کرتا ہے مولا علم بہتر ہے دولت؟ آپ نے فرمایا اگر ساری زندگی یہ تم مجھ سے سوال کرتے رہو تو میں یہی بتاتا رہوں گا علم بہتر ہے، علم بہتر ہے، علم بہتر ہے. مولا علی علیہ السلام نے یہاں پہ دعویٰ کیا لو سون الوسادت ولا جلست ولا کمت ولا بین اہل ترات بتراتہم و بین اہل انجیل بانجیلہم و بین اہل زبور بزبورہم و بین اہل قرآن بقرآنہم. مولا نے فرمایا توریت کا علم علی کے پاس ہے، انجیل کا علم علی کے پاس ہے، زبور کا علم علی کے پاس ہے، قرآن کا علم علی کے پاس ہے. اگر ان چار آسمانی کتابوں کو علماء محققین محدثین مجھ پہ سوال کریں تو توریت والوں کو جواب توریت سے دوں گا، انجیل والوں کو جواب انجیل سے دوں گا، زبور والوں کو جواب زبور سے دوں گا، قرآن والوں کو جواب قرآن سے دوں گا. حتی ینتقو لکل کتاب حق، ہر کتاب پکار کر کہے گی حق وہی ہے جو علی کہتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اتنی خوبصورت گفتگو کی آپ نے علامہ صاحب. مفتی صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ مولا کی شجاعت کا ذکر ایسا ہے کہ جب آپ کسی جگہ پر بھی جاتے تھے تو کفار کے دل پر ایسی ہیبت طاری ہوتی تھی کہ ایک لرزہ سا ان سب کے جسموں پہ نظر آتا تھا. مگر عام انسان سے جب آپ ملتے تھے تو اتنا جھکاؤ، اتنی محبت کہ ایک لمحے کے لیے بھی آپ نے کبھی شو ہی نہیں کیا، کبھی ظاہر ہی نہیں کیا کہ آپ اتنے بڑے ماشاءاللہ فاتح ہیں. تو یہ جو آپ کی ذات کے اندر دونوں رخ ملتے ہیں کہ میدان میں اتنے بڑے فاتح کہ حیبت سے کفار لرز جائیں، اور عام زندگی میں اتنے حلیم، اتنے جھکے ہوئے، تو اس پر ذرا روشنی ڈالیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں سیدنا علی حیدر کرار وہ شخصیت ہیں، ہر کردار تاریخ کا محتاج ہوتا ہے، اور علی وہ ہیں کہ تاریخ ان کی محتاج ہے. بھائی واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. ہر زمانے میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو زمانے کے لیے ہوتے ہیں، اور علی وہ ہیں جو ہر زمانے کے لیے، اور زمانہ ان کے لیے. بے شک.
یہ تاریخی معاملات ہیں. یاد رکھیے گا جو مفسر ہو وہ محدث نہیں ہوتا, جو محدث ہو بہت کم وہ فقیہ نہیں ہوتا, جو فقیہ ہو وہ متکلم نہیں ہوتا. قربان جاؤں علی, آپ مفسر بھی ہیں, محدث بھی ہیں, متکلم بھی ہیں, فقیہ بھی ہیں. میدان میں کوئی ہے ایسا رسول کہیں کہ میں کل اس کو علم دوں گا جس سے اللہ بھی محبت کرتا ہوگا, رسول اللہ بھی محبت کرتا ہوگا. جو فاتح ایسے جو بدر میں بھی, حنین کے اندر بھی, یہ شجاعت کا معاملہ ہے. علم دیکھیں تو علی جیسا صاحبان علم نظر نہیں آتا. تقوی دیکھیں تو تقوی میں بھی اپنی بلندی پر ہے. دیکھیں میسج, میں ایک میسج آ جائے کسی بڑے آدمی کا نا, صدر کا, تو زندگی بھر لوگوں کو دکھاتا رہوں گا کہ جی فلاں آدمی نے مجھے میسج کیا ہے میری شان میں بیان. 2 میسج آ جائیں, 3 میسج آ جائیں, اللہ نے 300 میسج قرآن میں شان علی پہ نازل کر دی. یہ سیدنا علی حیدر. اور گھر کے اندر ماحول کیا ہے, جو شجاع ہو نا اس میں ایک تکبر سا ہوتا ہے, گردن کے اندر سریا ہوتا ہے. مگر قربان جاؤں علی, آپ وہ ہیں کہ لوگ قرآن کو سمجھتے ہیں اور آپ کو دیکھ کے قرآن سمجھا جاتا ہے. لوگ قرآن پڑھتے ہیں اور آپ ناطق قرآن ہیں. آپ کا ہر عمل قرآن کی تفسیر بن جاتا ہے. یہ ہے سیدنا علی حیدر کرار. دیکھیے شجاعت ہو نا, شجاع ہو تو اس میں ایک بھاری بھرکم آواز ہوتی ہے. جو میدان کے اندر اتنا مصروف رہتا ہو, جو علم کے اندر اتنا مصروف رہتا ہو, جو حدیث میں بیان کرنے میں اتنا مصروف رہتا ہے, ٹائم نہیں ہوتا. میں قربان جاؤں سیدنا علی حیدر کرار, میں آپ کی زندگی دیکھ کر میں بڑا حیران و پریشان ہوتا ہوں. اور عجب, یہ عربی کہتے ہیں عجب, بڑا یعنی عجیب معاملہ ہے کہ آپ نے زندگی میں ہر ایک کو ٹائم دیا. جو اللہ کا ٹائم تھا وہ اللہ کو دیا, جو رسول اللہ کا ٹائم تھا وہ رسول اللہ کو دیا, جو بنت رسول اللہ کا ٹائم تھا وہ بنت رسول اللہ کو دیا, جو سبت رسول اللہ کا ٹائم تھا وہ سبت رسول اللہ کو دیا. ہر ایک کو آپ نے ٹائم پراپر دیا. گھر میں داخل ہوتے تھے, اب کیونکہ آخری لمحات ہیں, جب گھر میں داخل ہوتے تھے چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی تھی. بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کا استقبال کرتی تھی, اور بی بی کا استقبال آپ مسکرا کر کرتے تھے. اور یہ کیسی بات ہے کہ اس رمضان میں اللہ نے سامت قرآن بھی بھیجا اور ناطق قرآن کو اپنے پاس بلا لیا. جب آپ نے ذکر کیا عبادات کا بھی, اور لرزہ جب تاریمہ صاحب آپ نے کہا, میں جواد عابدی صاحب کی طرف جاؤں گا صرف اس جملے کے ساتھ کہ کیا شان ہے میرے علی مولا کی. میدان میں آئے تو دشمن کے جسم پہ لرزہ تاری, جب علی مصلی عبادت پر اللہ کے سامنے حاضر ہو تو علی کے جسم میں لرزہ تاری. مولا علی کی عبادات کے حوالے سے تھوڑی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جتنے بھی حضرت کی شخصیات کے حوالے سے گفتگو ہے, خواہ حضرت کی عبادت ہو, سخاوت ہو, شجاعت ہو, یہ سبھی امیر المومنین کی ذات مقدس سے نکلتی ہوئی شعائیں ہیں جن سے ہم اگر استفادہ کریں تو ہماری زندگی میں روشنی ہو سکتی ہے. سچ کہا تھا خلیفہ ثانی حضرت عمر نے کہ میں نے اپنے کانوں سے حضور کو فرماتے ہوئے سنا, وَلَوْ أَنَّ فِي الْأَرْضِ شَجَرَةٌ أَقْلَامًا وَالْبَحْرُ مِدَادًا وَالْإِنسُ كُتَّابًا وَالْجِنُّ حِسَابًا مَا أَحْصَوْا فَضَائِلَكَ يَا أَبَا الْحَسَن. حضور فرماتے ہیں کہ علی اگر زمین کے سارے درخت قلم بن جائیں, سارے سمندر سیاہی بن جائیں, سارے انسان صرف لکھنے بیٹھ جائیں اور سارے جن صرف گننے بیٹھ جائیں, علی تمہاری باتیں ختم نہیں ہو سکتی. تو یہ مختصر سا وقت ان باتوں کی کہاں سے وسعت رکھ سکتا ہے. اور اس علی کی عبادت پہ کیا بات کی جائے کہ جو اللہ کو عبادت کا اہل سمجھ کے عبادت کرتا ہے. ساری انسانیت ایک طرف, ہم اس لیے عبادت کر رہے ہیں, ہم مسلمان ہیں. امیر المومنین فرماتے ہیں میں نے اسے سجدہ ہی نہیں کیا جب تک اسے عبادت کے لائق نہ جانا. ما عبدتک طمعا لجنتک ولا خوفا من نارک بل وجدتک اہلا فعبدتک. پروردگار وہ اور ہوں گے جو جہنم سے ڈر کے تجھے سجدہ کرتے ہیں, وہ اور ہیں جو جنت اور حورت کی لالچ میں تیرے سامنے سجدہ کرتے ہیں. میں نے تو تجھے عبادت کے لائق پایا اس لیے سجدہ کر رہا ہوں. تو جو اللہ کو عبادت کا لائق سمجھ کے اللہ کی عبادت کر رہا ہو تو کتنا نالائق ہوگا جو علی پہ گفتگو کر رہا ہو اور علی پہ طنز و تشنیع کر رہا ہو, جو علی اللہ کو لائق عبادت. اب دیکھیں یہاں 2 بات تمام کر رہا ہوں, سجدے ایک طرف, عبادت ایک طرف, ریاضت ایک طرف. میں تو بھی خندق کے میدان میں کھڑا ہوں جہاں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادھر علی کو خندق میں بھیجا اور صحابہ کرام سے مخاطب کر کے فرمایا ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین. علی ضربت تمہاری خندق کے میدان میں ایک ضربت, ایک چوٹ جو تم نے ماری ہے 2 جہاں کی عبادت سے بہتر ہے. کہ میرے علماء بیٹھے ہیں, ثقلین کے اندر 2 جہاں آ جاتے ہیں. ثقلین میں انبیاء بھی ہیں, اولیاء بھی ہیں, صحابہ بھی ہیں, صلحاء بھی ہیں. خدا کی قسم علی کی بات کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. علی جیسا نہ عابد کوئی, نہ زاہد کوئی, نہ شجاع کوئی. واہ 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 واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. افطار کا وقت قریب ہے, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے بارات رحمت.
बराने रहमत में आप सभी को एक बार फिर से खुश आमदीद। जिससे मोहब्बत की जाए उससे मुकाबला नहीं किया जाता। किसी को पाल लेना मोहब्बत नहीं, बल्कि किसी के दिल में जगह बना लेना ही सच्ची मोहब्बत है। जैसे कि डेटॉल ने हमारे दिल में अपनी जगह बना ली है। अच्छाई की बात हो, और वो भी ख़ास तौर पे इन हालात में, इन दिनों में कि आप जरासीमों से कैसे अपने आप को बचा सकते हैं, तो डेटॉल से हाथ धोने के बाद आप जरासीमों से अपने आप को बचा सकते हैं। ना सिर्फ ख़ुद को बल्कि अपने घर के तमाम अफराद को आप इसकी आदत डालें ताकि वो भी जरासीमों से महफूज रह सकें। तो डेटॉल से दोस्ती, जरासीमों का ख़ात्मा। हम बाहर से आते हैं, हमारे घर के सोफ़ों पर, बिस्तरों पर, हमारे कपड़ों पर बहुत सारी सरफेसेस पे जरासीम होते हैं। उसके लिए डेटॉल ने ये डिसइंफेक्टेंट स्प्रे जो है ये भी हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, जिसके ज़रिए बासानी हम अपने घर की मुख्तलिफ़ अशिया से जरासीमों से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। तो थैंक यू डेटॉल कि आपकी वजह से हमारी ज़िंदगी एक बार फिर से सेहतमंद तरीके से आगे की जानिब चल रही है। अल्लामा जवाद अमन साहब, आप अभी बहुत खूबसूरत गुफ्तगू कर रहे थे ब्रेक में भी कि आपका जो अपने बच्चों के साथ एक रिश्ता था, जो एक मोहब्बत थी, जो एक इखलास था, मैं चाहूँगी उस पर एक बार फिर से रोशनी डाल दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसी भी शख्सियत को जांचने का, परखने का मयार उसके घर के बाहर के मामूलात से ज़्यादा उसके घर के मामूलात हैं। रसूल अल्लाह का फरमान है, खैरुकुम खैरुन लिअहलिकुम, तुम में सबसे बेहतरीन वो है जो अपने घर वालों के लिए सबसे बेहतरीन है। अगर अली मैदान में, मस्जिद में और दीगर शोबा ज़िंदगी में सबसे आला और अरफा नज़र आते हैं, तो अमीरुल मोमिनीन अपने घर में अपने बच्चों के साथ, और कौन बच्चे, वो बच्चे कि जो नबी के बच्चे थे, हसन हुसैन को फ़र्जंद रसूल मुबाहिले की आयत में कहा गया। तो होना ये चाहिए कि अपने घर में वो माहौल हो कि जहाँ एक क़ुर्बत का माहौल हो और मोहब्बत का माहौल हो, ताकि ये लगे कि वाक़ई एक बेहतरीन माशरा तरक्की पा रहा है। अच्छा आगा जाफ़र अली साहब, मुख्तसरन 2 जुमलों में बताइएगा कि मौला अली अलैहिस्सलाम का जो रोज़ा है नजफ़ में, उस अहाते के अंदर जो ज़री है, तो सिर्फ मौला अली ही वहाँ पर हैं या और भी हस्तियाँ हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब फ़रहान साहब, क्या फ़जीलत है कि काबे में विलादत है और मस्जिद में शहादत है जी। और मौला अली अलैहिस्सलाम का जहाँ रोज़ा अक़दस है, कब्र अतहर है जी। एक साइड पे हज़रत आदम सफ़ीउल्लाह हैं और दूसरी साइड पे हज़रत नूह नजी अल्लाह अलैहिस्सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इन्हीं बातों के साथ आखिर में कोई पैगाम कि हमेशा सैयदना अली हैदर करार की सीरत को पढ़ा जाए, समझा जाए और उस पर अमल किया जाए और उनको अपनाया जाए सीरत। बिल्कुल।